آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر اور ان کے مقام پر بیٹھنے والوں پر۔ خداوند متعال کا شکر ہے ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ہوا۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ماہ سیام کی تاریخوں میں سے آج 7ویں پہنچ چکی ہے، اور ہم 25 فروری 2026 عیسوی میں موجود ہیں، اور بدھ کی شام، بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کا دن، ان چاروں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں۔ آپ جانتے ہی ہیں یہ پروگرام، اس کا ہدف تو یہی ہے کہ مومنین کال کریں اور وہ مولا کو سلام پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی جو کیفیت ہے اس میں مومنین اپنی ڈونیشن، اپنی اسپانسرشپ اور اپنے چندے سے اس چینل کے چراغ کو بجھنے سے بچائیں۔ تو اصل ہدف تو یہی ہے اس پروگرام کا۔ بہرحال کچھ عرصے سے واٹس ایپ میں کچھ پرابلم چل رہی ہے، اور انشاءاللہ مومنین کے پاس سیکنڈ 2 نمبر جو لیے گئے ہیں وہ بھی شیئر ہو جائیں گے، تو اس کے تحت مومنین شریک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج ہم آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہے ہیں کہ رمضان عظیم، دیکھیں جب بھی کبھی کسی کام کو کرے انسان تو اس کی خوبیوں خامیوں کو سمجھنا ضروری ہے، فضائل و رذائل کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس سے جب ہم آشنا ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے کریں گے۔ جب آپ کو دیکھیں ایک مرتبہ کسی چیز کی خوبی و خامی کا جب پتہ چل جائے تو اس کے اعتبار سے آپ اسی حساب سے آپ اس کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں۔ مثلا ایک چیز خوب ہے، فضائل کیا ہے، فائدے کیا ہے، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں اس کے فائدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے فائدوں کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے مشکلات سے بچنے کے لیے وہ بھی آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو فائدے معلوم ہو جائیں اور ان فائدوں پر یقین بھی ہو جائے، فائدے حاصل کرنے اور فائدوں پر یقین بھی ہو جائے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ان فائدوں کو حاصل کرنے کے طریقے دیکھتے ہیں کہ کیسے فائدہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے واجبات، مکروہات، مستحبات، محرمات، سب چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزہ واجبات شرعیہ سے ہے، اب ہمیں اس کا پتہ لگ گیا، واجبات شرعیہ سے ہے، اب ہمیں اس کے فضائل بھی پتہ ہونے چاہیے، اس سے کے نقصانات بھی پتہ ہونے چاہیے، اس کے واجبات بھی پتہ ہونے چاہیے، مستحبات بھی پتہ ہونی چاہیے، مباحات بھی پتہ ہونی چاہیے، مکروہات بھی پتہ ہونے چاہیے۔ روزہ رکھا، بھول کر کھا گئے، روزہ رکھا، درمیان میں بھول کر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، ناشتہ کر لیا،
नाश्ता करने के बाद, कुल्ली करने के बाद ख्याल आया हो मेरा तो रोज़ा था, क्योंकि भूल के किया, इसका कोई आपके ऊपर गुनाह नहीं है, बल्कि एक किस्म की अल्लाह की तरफ से आपकी ज़ियाफ़त हो गई है। इसका शरीयत में भूल के कोई हुक्म कोई नहीं है। खाना खाना शुरू किया, जैसे ही खाना खाना शुरू किया, एक लुकमा खा लिया, दूसरे लुकमे को चबा ही रहे थे, ख्याल आ गया जो खा चुके हैं उसका कोई हुक्म नहीं है, जो चबा रहे हैं उसे आप उगल देंगे, कुल्ली करके अपने मुंह को साफ़ कर लेंगे। ये नहीं है कि खाए हो कि उल्टी करेंगे, उल्टी करने की सूरत में भी रोज़ा बातिल हो जाएगा, ऐसा ही है। तो ठीक है, खाना खा लिया, आखिर लुकमा खाया, निगलने के बाद मुंह में जायका मौजूद था खाने का और याद आया रोज़ा है, तो वो जो खा चुके हैं उसका कोई वो नहीं है। जो आप के मुंह में जायका है, अब उसको कुल्ली करके थूक दे, अब नहीं निकलना। इसी तरीके से जो मुंह के अंदर आपके पानी आता है, खाना रोज़ा रखे हुए, मसलन आप रोज़ा रखे हुए हैं, आपके मुंह के अंदर कुछ पानी आ जाता है, तो आप इस पानी को अंदर है, बाहर नहीं लाते, बाहर लाए बगैर अगर हलक के में ले जाते हैं, इसे निकल जाते हैं, तो इसका कोई आपको गुनाह नहीं है, आपके इख्तियार में है। हाँ, बाहर से कोई चीज़ आपके मुंह में जाए उसे निकलना मना है। इसी तरीके से मुंह के अंदर मौजूद लेकिन खाने पीने की चीज़ें जो आपके दांतों में रह गई हैं या कोई ज़र्रात रह गई हैं, उसके बारे में ये हुक्म नहीं है। जो ज़र्रात खाने के रह गए हैं मुंह के अंदर, उनको थूकना चाहिए, कुल्ली के ज़रिए बाहर निकालना चाहिए। अव्वल तो जब रोज़ा बंद कर रहे हैं, सहरी को तमाम कर रहे हैं, उस वक्त ही आपको अच्छी तरीके से दांतों को साफ़ कर लेना चाहिए, और अच्छी तरीके से दांतों को साफ़ करने के बाद कुल्ली वगैरह करके फिर रोज़ा रखें आप, ताकि बाद में दांतों वगैरह के कोई चीज़ आपके मुंह में ना आए। लेकिन अगर बाद में आती है मुंह में, मसलन आपके मुंह में खाने पीने की कुछ चीज़ें आती हैं दांतों से निकल कर, तो उन्हें नहीं निकल सकते आप। जो कुदरती तौर पर आपके मुंह में चीज़ें हैं, मतलब पानी, थूक वगैरह, ये अगर मुंह के अंदर ही अंदर है, जिस तरह जो अंदर का की तरी है, ये इसका हुक्म और है। लेकिन ये जो बाहर की खाई हुई चीज़ें मुंह में रह गई हैं, इनका हुक्म और है। ये बाहर की खाई हुई चीज़ें जो आपके मुंह के अंदर रह गई हैं, इनको बाहर निकालना लाजमी है। लेकिन जो आपके मुंह के अंदर ही पानी वगैरह है, जो आपका लुआब दहन जिसे कहा जाता है, अगर वो है तो उसका कोई हुक्म नहीं है, आप चाहें उसे निकल सकते हैं। लेकिन और बल्कि ये भी है कि बार बार थूकना भी मकरूह है। डकार ले रहे हैं आप और अंदर से आपको खाई हुई कोई चीज़ बाहर आ जाती है डकार के दौरान, तो वो आप उसे बाहर फेंक दें। अब ये नहीं है कि आप उसे दोबारा ले जाएं अंदर, वो चीज़ अंदर वापसी नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर आपको उल्टी आ गई, उससे रोज़ा बातिल हो जाए। एक डकार में कोई हल्का फुल्का कोई चीज़ आ गई है, एक है उल्टी आना, उल्टी वाली चीज़ जो है वो रोज़ा बातिल हो जाता है उससे। लिहाजा कोई ऐसा काम ना करें जिससे उल्टी आए, मुंह में उंगली मारना या कोई ऐसे वो करना कि जिसके ज़रिए से आपको उल्टी आ जाए, वो काम नहीं करना चाहिए। हाँ, और बाकी रहा ये कि मुंह के अंदर की जो कैफियत है, उसमें अगर थूक में खून आ जाए तो उसे थूक देना चाहिए। और अगर कोई दवाई वगैरह लगाई हुई थी रोज़े से पहले, तो ज़ाहिरी बात है पहले ही आपको कुल्ली करके दूर कर लेनी चाहिए। बाद में अगर लगाना मजबूरी है तो अंदर नहीं जानी चाहिए वो दवाई वगैरह, आपके हलक से अंदर नहीं जानी चाहिए, फिर बाहर निकाल देना है ताकि अंदर उसका असर ना पहुँचने पाए। बहरहाल रमज़ान अज़ीम एक आसान बख्शिश का ज़रिया भी है, लेकिन सख्त बहुत है, इतना आसान भी नहीं है कि इसके ज़रिए से हर चीज़ को हासिल किया जा सकता है। लिहाजा रोज़ा रख कर रोज़ेदार बचा रहना बहुत ही एक इम्तिहान के लिए की वाली चीज़ है, और एक कड़ी चीज़ और सख्त चीज़ है। लिहाजा रोज़ा रखना तो आसान है, बचाना बड़ा मुश्किल काम है, यूँ कहूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम कल हदीस में पहुँचे थे, देखें साबु, और हम यहाँ पर इसके बाद पहुँचे थे वकूनु मुशरफीन अलल आखिरत। हम ऐसे महसूस करें कि जैसे हम आखिरत के में इंतज़ार कर रहे हैं। मुंतज़रीन ले अय्यामिकुम ज़ुहूर अल-काइम अलैहिस्सलाम,
ایسے ہم ہو جائیں جیسے ہم حجت خدا کا انتظار کرتے ہوئے آخری ایام میں زندگی گزار رہے ہیں روزے کی حالت میں. ایسا ہونا چاہیے. ظہور القائم من آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین منتظرین لما وعدکم اللہ متزودین للقاء اللہ، اور اس چیز کے انتظار کرنے والے ہیں جس چیز کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم خواہش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی. وعلیکم السکینۃ والوقار والخشوع والخضوع وذل العبید الخیفہ مولاہ خائفین راجین لتکن ولتکن انت ایھا الصائم قد طہر قلبک من العیوب وتقدست سریرتک من الخبث ونظف جسمک من القاذورات وتبرأت الی اللہ ممن عداہ. یہاں پر ہم پہنچتے ہیں تو روزے کی حالت میں ہمیں ایسا رہنا چاہیے جیسے اللہ کے سامنے جانے والے ہیں، اور ایسے خوف کی حالت میں ہوں، ٹھیک ہے، سکون کی حالت میں ہوں، آرام کی حالت میں، اور وقار کی حالت میں، عزت کی حالت میں. وقار تو آپ سمجھتے ہی ہیں، صاحب وقار کوئی شخص اس کیفیت میں ہو کہ وہ اپنے آپ میں مطمئن ہو اور سکون کی حالت میں ہو، اور تکبر کی کیفیت نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے متنعم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شکر کی وہ کیفیت جس میں انسان سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے بہرہ مند ہو گیا ہوں. یہ وقار ہے انسانیت کا. اور خشوع و خضوع کے اندر ہو، خشوع خاشع بھی ہو، ڈرا ہوا بھی ہو، خضوع اور اس کی عبادت کے لیے مائل بھی ہو کہ وہ عطائیں کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی اور رابط نہیں ہے، میرے پاس کوئی اور رابطہ نہیں ہے. خشوع و خضوع سے بھی ہو، اور ذل العبید الخیف مولا ہو، ایسا ڈرا ہوا شخص اور ایسا گھبرایا. دیکھیں ایک ذلیل لفظ ہے، اس کے معنی اردو زبان میں بہت ہی سخت بن جاتے ہیں، لیکن ایسے ہی اپنے آپ کو ایسا ڈرا ہوا، جھکا ہوا، پست سمجھتے ہوئے، ذلیل و حقیر سمجھتے ہوئے، حقیر و مسکین سمجھتے ہوئے ایسا ہو جیسے کہ جس کے اوپر جس کا مالک اس کے اوپر ناراض ہو. ایسا خوف ہو جس میں رجوع بھی ہو. اس سے کیا ہو جائے گا؟ تاکہ آپ کا اے روزے دار، تاکہ اس سے آپ کا قلب، آپ کا دل عیوب سے پاک ہو جائے، اور آپ کی تنہائیاں اس سے پاکیزہ ہو جائیں، من الخبث سے، خباثتوں سے، نجاستوں سے، اور ونظف جسم کا من القاذورات، اور اپنے جسم کو دنیاوی نجاستوں سے دور کر لے. وتبرأت الی اللہ ممن عداہ، اور ایسا ہو جائے. دیکھیں ان میں کافی طرح اعراب کے اندر ہو سکتا ہے کہ ولتکن اور تبرأت، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف اوروں سے برات کرنے والا ہو جا. وَأُخْلِصَتِ الْوِلَایَةُ، اس کی ولایت کو خالص مان لے. وَصُمْتَ مِمَّنْ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ، اور اس چیز سے مسون ہو جانا، سائن بچا ہوا، دور ہوا، رکا ہوا ہو جا. کس چیز سے؟ قد نہاک اللہ، اس چیز سے جس چیز سے اللہ نے تجھے منع کیا ہے، انہو فی السر والعلانیت، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، ڈھکی چھپی کیفیت میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی. وخشیت اللہ من خشیتہ، اور ایسا ہو جا جیسے اللہ تعالیٰ سے خاشع و خاضع و ذلیل و ڈرا ہوا ہو. فی سرے کا وعلانیت کا، ظاہرے کا. جناب محترمہ سیدہ سنجیدہ نقوی صاحبہ خیرپور میرٹھ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد.
जाली मदद। मौला आपको सलामत रखें। जिस तरीके से आप पहले भी हमारे स्पॉन्सर हैं और हमारे चैनल के इस नंबर को भी माशाल्लाह ये अब 2 नेक्स्ट नंबर और भी आ गए हैं, इंशाल्लाह इनको भी आप तो आप और मोमिनीन में भी शेयर फरमाएंगी। तो बहरहाल इंशाल्लाह इस वक्त आपकी आवाज़ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पर हाथ रखिए, नज़रें झुकाकर बार बार ज़ियारतों पे आने के लिए, मुश्किलात से बचने के लिए, हाजात की बारावरी के लिए मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका जवाबिल्लाह, अस्सलाम अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैका आमिरुल मोमिनीन जबना सदुल्लाह, अस्सलाम अलैका इब्न फातिमा ज़हरा सदातुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैका या अबू फजल अब्बास, अस्सलाम अलैका सकीना बिन्त हुसैन, अस्सलाम अलैका या उख्त सैयदुल मज़लूम, अस्सलाम अलैका खान वाज़ अबू तालिब, अस्सलाम अलैका या इमाम ज़माना हाज़ा अजलल्लाह फरज़क व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला इमाम हुसैन तब्बास आप लाखों दरूद सलाम। मौला मेरी सेहत अता करें, मैं आपको पूरे रोज़ रखूं, मेरी परेशानी दूर करें, मेरे माँ बाप को मग़फ़िरत करें, मौला सबकी मुश्किल आसान करें, सबकी परेशानियाँ दूर करें। इमाम ज़माने का जल्द रोज़ा जाने सालों में शामिल हो मौला, उनके नौकरों में शामिल, उनके रज़ाकारों में शामिल हों और मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत करें। मौला मुझे करबला का इज़्न अता करें, मैं करबला की ज़ियारत करना हूँ मेरे मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएं, सदा आबाद रहें। और मोमिनीन को भी नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें और नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मौला आप पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाएं, सदा सलामत रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन। व खशीतल्लाह हक्का खशियतिही फ़ी सिर्रिका व अलानियतिक, और ऐसे हो जाओ जैसे अल्लाह ताला से डरे हुए हो, ज़ाहिर में भी और बातिन में भी, लोगों के सामने में भी और तन्हाई में भी। ये ना लोगों के सामने अपने आप को अल्लाह वाला साबित कर रहे हो और तन्हाई के अंदर अल्लाह मान हो जाए। बहरहाल ज़ाहिर बातिन दोनों के अंदर अल्लाह से डरे हुए रहें। वहब्ता नफ्सका अल्लाहु फ़ी अय्याम सौमिका व फ़रग़ता क़ल्बका लहू व नसबता नफ्सका लहू फ़ीमा अमरका व दआका इलैह। और हिबा करना कहते हैं दे देना, बेच देना, हम सादे अल्फाज में कहते हैं बेच देना कह देते हैं, लेकिन हिबा एक ऐसी चीज़ है बगैर कीमत के अदा कर दी जाए। और अपने नफ्स को हिबा कर दे अल्लाह ताला को फ़ी अय्याम सौमे का, अपने रोज़े के दिन में, और फारिग कर, खालिस कर लो, साफ़ कर लो अपने दिल को उसके लिए, और अपने नफ्स को, अपने रूह को, अपने बदन को, अपनी फ़िक्र को, अपने वजूद को, मुराद यही है, उसके लिए आप आमादा कर लें। उस किस चीज़ के लिए आमादा कर लें? फ़ीमा अमारा का व दआ का इलह, जिस चीज़ के लिए उसने तुझे अम्र किया है और तुझे उसके लिए पुकारा है। फ़ाइज़ा फ़अल्ता ज़ालिका कुल्लहु फ़अन्ता साइमुन लिल्लाह। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ये तमाम चीज़ें जब आप करेंगे तो फ़अन्ता साइमुन लिल्लाह, तो उस वक्त आप अल्लाह के लिए रोज़ा रखने वाले हो जाएंगे। किस तरह का? बेहकीकत सौम ही, सौम एक रोज़ा है, एक हकीकत रोज़ा है। ये सब चीज़ें करने के बाद आप हकीकत रोज़ा में अल्लाह के लिए रोज़ा रखने वाले हो जाएंगे। सानिउल्लहु मा अमरा का, वो बजा लाने वाले होगे आप जिस चीज़ का अल्लाह ने आपको अमर किया है। वकुल्लामा नकस्ता मिनहा शैअन फ़ीमा बुनीता लक, और जब आप कोई चीज़ ऐसी कम कर देंगे जिसके लिए आपको कहा गया पुय्यनत लक, जो चीज़ आपको बयान की गई है, फ़क़द नकसा मिन सौम का, बस आपने रोज़े में से वो चीज़ नाकिस कर दी है। बेमिक़दार ज़ाले का, जितनी चीज़ आपने कम की है उसी मिक़दार में आपने रोज़े में नक्स कर दिया है। व इन्ना अबी अलैहिस्सलाम काल क़द समी अल्लाह। बहरहाल यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, तो कहते हैं कि बताकीक मेरे वालिद अलैहिस्सलाम यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम होगा, काला कहते हैं समिया रसूल अल्लाह, मैंने सुना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या कहते? इमरातुन तुसाबु जारियतन लहा व हिय साइमतुन फदआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक खातून तुसाब
गालियां दे रही थी, दशनाम दे रही थी। जारियतुन लहा, उसकी अपनी नौकरानी को, अपनी कनीज़ को। वाहिया साइमतुन, और वो खातून जो गालियां दे रही थी वो रोज़ेदार भी थी। फ़दआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को पुकारा, बुलाया। फ़क़ाल, और फरमाया, कैफ़ तकूनीन साइमतुन, कैफ़ तकूनीन साइमतन, कैसे होगी तुम रोज़ा रखने वाली। वक़द सबबते जारियते के, जबकि तूने अपनी नौकरानी को, अपनी खादमा को, अपनी कनीज़ को गालियाँ दी हैं। इन्न सौम लैसा मिन ताम व शराब, फरमाया रोज़ा नहीं है रुक जाना खाने और पीने से। फ़कत वइन्नमा जअलल्लाहु ज़ालिका हिजाबन अन सिवाहुमा, बताकीक इसके अलावा नहीं है कि अल्लाह ताला ने करार दिया है इस खाने पीने से दूर रहने को, इस रोज़े को हिजाब दूर रहना, इन दोनों के अलावा चीज़ों से भी दूर रहने को अल्लाह ताला ने रोज़े को हिजाब करार दिया है। कौन सी चीज़ें हैं? सिवा हुआ मिन बयानिया मिनल फ़वाहिश मिनल फ़िअल वल क़ौल, फ़वाहिश हर ऐबदार चीज़, बद चीज़, शरीयत से हटी हुई चीज़। मिनल फ़िअल वल क़ौल, हर वो फ़वाहिश चीज़, हर बुरी चीज़ जिसके चाहे वो फ़ेल से हो चाहे वो कौल से हो। मा अकल सौम अक्सरल जू, अल्लाहु अकबर, फरमाया कितने कम लोग हैं रोज़ा रखने वाले और कितने ज़्यादा हैं भूखा रहने वाले। अल्लाहु अकबर। वकाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि, दरूद हो अल्लाह ताला का उन पर और सलाम हो उनका, अल्लाह का, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर। मुबशिर अब्बास साहब सियालकोट से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। कैसे हैं जनाब? खैराफियत से इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। मौला आपको सलामत रखे। मेरा भाई आपकी कॉल मिली है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में। आप इस प्रोग्राम में पहले भी नज़र कर चुके हैं ना? जी जी पहले भी हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अगर आप नज़र कर चुके हैं फिर तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह उम्मीदवार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में मौला के नाम की, ताकि इस चैनल को मुश्किलात से बचाने के लिए, अपनी अपनी भी मुश्किलों से बचने के लिए, बाल बच्चों की सेहत तंदुरुस्ती के लिए, माल रिज़्क़ में इजाफे के लिए जो भी इस प्रोग्राम में आते हैं वो मौला के नाम की नज़र करते हैं। तो क्या आप भी मौला के नाम की नज़र करना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो इस नज़र को आप चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने, शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक फ़र्द के नाम कर दें ताकि आपको मज़ीद अजर हासिल हो सके। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, कोई भी एक ज़ात का नाम ले दें। जी कॉल कट रही है। किसका नाम लेना जी चाहें? कॉल कट रही है आवाज़ से। इन चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में से किसी एक फ़र्द के नाम अपनी ये नज़र कर दें ताकि आपको ज़्यादा सवाब हासिल हो सके। जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो करबला की तरफ रुख करके मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश कर दें। बिस्मिल्लाह। जी, ज़ियारत तिलावत कर दें। हाँ, बहरहाल नेट की प्रॉब्लम पहले ही चल रही है और हमारे यहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ मोमिनीन के यहाँ भी। ज़ाहिर बात है दुनिया में तग़य्युरात और तबद्दुलात ऐसे आ रहे हैं कि वाक़ई काफ़ी जगहों पर नेट्स की प्रॉब्लम चल रही है। तो लिहाजा हम सब के लिए दुआ गो है, मौला मुश्किलात हल फरमाएँ और सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। और आपके लिए दुआ गो हैं जनाब मुबशिर साहब के, मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाएँ और जल्द करबला आने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही। अच्छा, यहाँ पे
फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान हम तिलावत कर रहे थे। मोमिनीन से अर्ज़ यही है कि व्हाट्सएप नंबर सामने लिखा हुआ आ रहा है, इस पर कॉल कीजिए, मौला को सलाम पेश कीजिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के इन क्राइसिस के हालात में आपसे हमारी सदा यही है कि इसमें आप अपने नज़र और डोनेशन को शामिल कीजिए, ताकि ये चैनल और इसका मोहब्बतों भरा पैगाम और इसके ज़रिए से जो तबलीगात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हो रही हैं उसका चिराग बुझने ना पाए और ये सिलसिला मुस्तकिल जारी व सारी रहे। अपना अपना हिस्सा मिलाइए इसमें, हम इसके लिए आपसे मुतकादी हैं। तो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा, कितने चे बसा कम सवाल के लिए भी आता है और मिकदार के लिए भी आता है, ठीक है। कम कितने हैरत के लिए भी हो गया ना, ताज्जुब के लिए आ गया। कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा, कितने ज़्यादा लोग हैं जिनका रोज़े के अंदर उनके लिए कोई भी अजर नहीं है मगर ये कि प्यासे रह जाना है। वकम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लल इना, और कितने ज़्यादा क़याम करने वाले हैं जिनका इस क़याम से और कुछ भी नहीं है, फ़कत उनका थक जाना ही है। हब्बज़ा नौमल अकियास व इफ्तारुहुम, हब्बज़ा नौमुल अकियास व इफ्तारुहुम, कहा कि बचो, किस चीज़ से बचना है। हब्बज़ा नौमल अकियास व इफ्तारुहुम, अपने आप को बचाना है किस चीज़ से। नौमल अकियास गफलत वाली, बेपरवाही वाली नींद से बचाना है और उनके इफ्तार से बचाना है। व अन जाबिर इब्न यजीद अनिल बाकिर अलैहिस्सलाम, जाबिर इब्न यजीद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, क्या कहते हैं, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से क्या फरमाया, या जाबिरो, ए जाबिर, हाज़ा शहरो रमज़ान, ये शहर रमज़ानुल मुबारक है। मन सामा नहारहु व कामा, और जिसने दिन में इसके रोज़ा रखा और खड़ा रहा। वर्दम मिन लैलतिही व साना बतनहु व फरजहु व हफ़िज़ लिसानहु लखरज मिनज़ ज़ुनूब कमा यखरुजु मिनश शहर। फरमाया कि जो इसके दिन में रोज़ा रखे और रात में क़याम करे और अपने पेट को मसून करना, सियानत करना, बचाना, परहेज़ करे, अपने बदन की हिफाजत करे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी ज़बान की हिफाजत करे। लखरज मिन ज़ुनूब, तो अलबत्ता वो ज़रूर खारिज हो जाएगा गुनाहों से। कमा यखरुजु मिन शहर, जिस तरीके से वो इस महीने से निकलेगा उसके साथ साथ वो गुनाहों से भी निकल जाएगा। काला जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अहसनहु मिन हदीस, फरमाया कितनी प्यारी हदीस आपने तिलावत फरमाई है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा असअबहा मिन शुरूत, लेकिन ये हदीस तो आपने को अच्छी लगी है लेकिन कितनी सख्त शर्तें हैं इसमें से। वमा व अम्मा आमाल हाज़ा शहर, इसके बहरहाल अब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं इसके शहर महीने के आमाल। इसके आमाल जो होते हैं हर महीने के, कुछ आम होते हैं, कुछ आमाल ख़ास होते हैं। आमाल जो आम होते हैं उन आमाल आमा में यही होता है जो हर रोज़ करने के होते हैं, रोज़ाना में से कर सकते हैं, या कोई एक ऐसा अमल है जो पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं। ये किस्में जो मैंने बताई ये आमा कहलाती है। आमाल आमा जो कहीं पे भी लिखा हो तो आमाल आमा यही है कि हर जगह पर, बहरहाल हमारी मजहबी अकायदी किताबों के अंदर आमा जहाँ पे लिखा हुआ होता है उससे मजहब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा लोग जो होते हैं उन्हें भी आमा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आमाल आमा बयान किया गया है, आमाल आमा बयान किया गया है। आमाल आमा का मतलब यही है कि वो अमूमी आमाल,
क्योंकि निस्बत मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से हम समझ लेंगे कि क्या बयान किया जा रहा है। तो इनमें आमाल आम्मा बयान किए जा रहे हैं। तो इन आमाल आम्मा के अंदर दो किस्म के अमल हो सकते हैं। एक वो जो ऐसा अमल जो एक महदूद मुद्दत या पूरे महीने में कभी भी आप कर सकते हैं, या रोज़ाना के अमाल जो हैं वो दोनों के दोनों किस्म के हैं। तो बहरहाल यहाँ पर दुआएं लिखी हुई हैं काफ़ी सारी, जो आमाल आम्मा के अंदर हैं, जो मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई हैं। इन दुआओं को हम यहाँ पर कुछ को, एक तो यही है कि हर नमाज के बाद पढ़ने वाली दुआएं हैं, दिन में पढ़ने वाली दुआएं हैं, रात में पढ़ने वाली दुआएं हैं। ये आम दुआएं हैं, यानी रोज़ाना की हैं। जी सना बतूल साहिबा हैदराबाद सिंध से मौजूद है हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद, मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखें और रमज़ान अज़ीम की नेमतें आप पर हमेशा नाजिल होती रहें, और मौला हमेशा इसकी नेकियों से बहरामंद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहन माशाल्लाह आप पहले से ही हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 की स्पॉन्सर हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीदवार हैं बाद में भी आप स्पॉन्सर रहेंगी। और ख्वाहिश हम ये करते हैं कि आप और मोमिनीन को भी ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए ताकि वो इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और मौला से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकें। तो अर्ज़ यही है कि इस वक्त आपकी करबला में आवाज़ गूंज रही है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पर हाथ रख लीजिए, नज़रें झुकाकर मौला को अकीदतों भरा सलाम पेश करें ताकि और मोमिनीन भी आपके साथ तवस्सुल में शरीक हो सकें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम फातिमा ज़हरा। अस्सलामु अलैकुम वाला हुसैन वाला हुसैन वाला अस्हाब हुसैन वाला मोहम्मद सुनन अल्लाह को रोज़ तक सलाम। ये मेरे आका मेरे मौला हुसैन मेरा सलाम अपनी बारगाह में कबूल मेरे अम्मी की जानिब से, मेरे बहन भाई की जानिब से, मेरे दोस्तों की जानिब से मौला आपको हम पेश करती हूँ। मौला मेरा सलाम अपनी बारगाह में कबूल कर। मौला मेरे आका आप मुझे सलाम पेश मेरे आका आपको वास्ते मेरे कुबरा आपको वास्ते सकीना का मेरे मौला वास्ते आया में माह रमजान का मेरे मौला मेरे आका सबको अपने इम्तिहान में रख मेरे मौला। हम सबको कई दिन में दिखा सवाई मेरे दोस्त से मेरा हम सब करीब में कर दे छुट्टी पर दूसरी तरफ आ दे मेरे मौला मेरे आका दीदी का वास्ते का भी सूरत नहीं पड़ता मेरे मौला सबके लिए मेरे ज़ियारत नसीब कर दे मौला। हमारे आके सब अपने दर्द को खत्म तो मेरे आका मेरे मौला मेरे अम्मी को किया तो मेरी सलामती का खाना दे बाबुल हवाई दे मौला हुसैन उमर बनीन का वास्ता था अपना तो ज़हरा का वास्ता मौला मेरे आका हम जैसे बच्चे तक देना फिर होता है देखा से दे मेरा सारा करेंगे कि मसला करना है मेरे बाबा की तरफ से मदद मौला मेरे आका सब कुछ कर दे मौला। हमारी तमाम दुआओं को तमाम हाजिरों को सुन हमारी तमाम इबादत को हमारे रोज़ों को कबूल कर। हम महीने के ज़ुहूर में ताज़ीज़ फरमा दे अल्लाह हाजिर वली कल कर दे तमाम सब बहुत शुक्रिया मौला आपको सलामत रखें, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। इंशाअल्लाह ये आपका अपना प्रोग्राम है पाकिस्तानी टाइम रात 9:30 से 11:30 के दरमियान, ये 2 घंटे का प्रोग्राम है। आप इसमें रोज़ाना कॉल कर सकती हैं और मोमिनीन को भी ये वक्त बताइए ताकि वो इसमें कॉल कर सकें और शरीक हो सकें। शिरकत करने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह 14 मोमिनीन को नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मौला आपको सलामत रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, सलामत रहें। मौला खुश रखें आपको। मौला के साथ तवस्सुल करने के लिए देखें इसमें वो नहीं है कि आप इस प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो यूँ नहीं मौला से रब्ता हो सकता है आपका रब्ता हो सकता है, लेकिन तवस्सुल करने का एक तरीका है। चलें भूले चूके भटके मोमिन जो करबला में अपनी आवाज़ पहुँचा कर दिल को सुकून महसूस कराते हैं, जिन्हें तसल्ली होती है, जिन्हें तशफ़ी होती है करबला आवाज़ पहुँचा के, और जो मौला की बारगाह में मौला से मंसूब इस चैनल के ज़रिए से करबला में आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, उनके लिए एक सादत की बात है। बहरहाल बातें दिल की हैं, दिल वाले जानते हैं, वरना अगर फ़कत और फ़कर बातें बराए बातें कही जाए तो काफ़ी सारी बातें दिल में दाखिल नहीं हुआ करती। बात वही दिल में दाखिल होती है जो दिल से निकलती है। लिहाजा करबला में आवाज़ पहुँचाना एक, करबला में अपना वजूद पहुँचाना एक, और करबला मोहल्ला में अपनी अकीदत खुलूस को पहुँचाना एक,
یہ سب چیزیں ہم آپ کی اس چینل کے ذریعے سے پوری کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آواز بھی پہنچائیں، اپنے خلوص کو بھی پہنچائیں مولا تک، اور مولا کی بارگاہ میں اپنے ہدیے نذرانے بھی پہنچائیں، تاکہ آپ کا ایک مرتبہ آپ خرچ کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگر ہے تو کرنا چاہیے اپنے اوپر خرچ، اور ایک مرتبہ آپ خرچ کرتے ہیں دوسروں پر جو آپ سے جن کے آپ کے اوپر واجبات ہیں، یہ لازم ہو جاتا ہے خرچ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کرتے ہیں آپ دین کے نام پر، تو دین کے نام پر جب آپ خرچ کرتے ہیں یہاں پہ کچھ اور ہی ایک فضیلت اور شرافت حاصل ہو جاتی ہے، اور خصوصاً جب یہ سلسلہ دوسروں تک دین پہنچانے کا سبب بنے۔ جناب محترمہ حبیبہ صاحبہ انٹیریو کینیڈا سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا مولا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں شریک ہیں، ماشاءاللہ آپ پہلے سے ہماری سپانسر ہیں اور امیدوار ہیں نیکسٹ بھی آپ سپانسر رہیں گی، اور 14 مومنین کو یہ واٹس ایپ نمبر ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں کال کر سکیں اور مولا سے توسل کر سکیں، تاکہ اس میں بھی آپ کا ثواب شامل ہو جائے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیے، دل پر ہاتھ رکھ لیجئے، نظریں جھکا کر مولا کو سلام پیش کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین اپنے سید المرسلین، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ وآلہ الحسین۔ میرے مولا میرے آقا چارٹر اور مقدس کے صدقے سب لوگوں کی حاجت کو برآورد کرے، سب لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے، مجھے اور میری پوری فیملی کو اذن زیارت عطا کرے، سب بیماروں کو بحق عابدین بیمار صحت کامل عطا کرے، خصوص میری والدہ محترمہ کو صحت کامل عطا کرے، الہی آمین۔ سب مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچا دے، ان کی مشکلات کو دور کر دے، میرے بچوں کی حاجت کو برآورد کرے، الہی آمین۔ مولا بھائی صاحب آپ کے چینل کو ترقی عطا کرے، الہی کامیابی عطا کرے، خیر دنیا آخرت عطا کرے۔ سلامت رہے۔ بہت شکریہ۔ التماس دعا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ متوسل رہیں، جلد کربلا مولا آنے کا شرف حاصل ہو، اور مولا آپ کی جو جو مشکلات ہیں حل فرمائیں، اور مولا آپ کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہونے دیں۔ سدا آباد رہیں، سدا صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ آپ کا شکریہ، توسل میں آپ نے شریک فرمایا، پروگرام کو اپریشیٹ کیا، شرکت فرمائی، آپ کا شکریہ۔ نیکسٹ 14 مومنین کو بھی نمبر شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا خوش رکھیں آپ کو۔ فی امان اللہ۔ پروگرام کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9:30 بجے سے لے کر 11:30 بجے کے دوران ہے، اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران ہے۔ بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے کے دوران ہے، اور امریکہ کے ٹائم کے مطابق نیو یارک کے ٹائم کے مطابق رات میں 11:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے کے دوران ہے، اور لندن برطانیہ کے ٹائم کے مطابق شام کے 4:30 بجے سے لے کر 6:30 بجے کے دوران پروگرام کا ٹائم ہے۔ یہ لائیو ڈیوریشن میں نے آپ کو بتائی ہے، لائیو سٹریم اس ٹائم میں ہوتی ہے، یہ 2 گھنٹے کی، اور نیکسٹ ڈے اگلے دن میں 3 ٹائمز 3 مرتبہ ریپلے بھی کیا جاتا ہے، دوبارہ بھی چلایا جاتا ہے۔ یہ ریکارڈ پروگرام، ضبط شدہ پروگرام اگلے دن میں دوبارہ بھی چلایا جاتا ہے، اور وہ 3 وقت میں چلایا جاتا ہے۔ ایک صبح کا وقت ہوتا ہے، ایک ظہر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، ایک مغرب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ صبح کا وقت جو ہوتا ہے اس کا وقت ہوتا ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے، انڈین ٹائم 4:30 بجے ہوتا ہے، اور ظہر سے پہلے کا وقت پاکستانی ٹائم ہوتا ہے 10:30 بجے، انڈین ٹائم ہوتا ہے 11 بجے، اور اسی طریقے سے شام سے پہلے شام کے 4 بجے پاکستانی ٹائم ہوتا ہے، اور انڈین ٹائم 4:30 بجے ہوتا ہے۔ یہ 3 وقت میں دوبارہ چلایا جاتا ہے۔ ان 3 وقتوں میں آپ کال نہیں کر سکیں گے۔ حمیرہ بلوچ صاحبہ حیدرآباد پاکستان سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद अलैहिस्सलाम। मौला आपको सलामत रखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मैं आपको खुश आमदीद पेश करता हूँ। रमज़ान करीम की करामतें आप पर नाज़िल हों, इसके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है। करबलाई मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और मौला से अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, और इस प्रोग्राम के ज़रिए से मोमिनीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 को अपनी डोनेशन भी पेश करते हैं, नज़र करते हैं अपनी मुश्किलात के हल होने के लिए, अपने माल रिज़्क़ में इजाफे के लिए। तो क्या आप भी चाहेंगी कि इसमें आप अपना हिस्सा मिलाएं? जी मौला को मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ। जी वो सलाम भी पेश करते हैं। जो मैंने कहा आपको समझ आया क्या? जो मोमिनीन इसमें कॉल समझ में आया। मुझे दुआ करवानी है अपने बाबा की सेहत के लिए। जरूर हमारे करबला के सदके मेरे बाबा को सेहत याब करे। अच्छा, मौला सलामत रखे और आपकी मुश्किलात हल फरमाए, आपके बाबा को सेहत दें, सलामती दें, और आपको भी जल्द करबला मौला आने की तौफीक अता फरमाए। बाबा का नाम आशिक हुसैन, मेरे बाबा का नाम आशिक हुसैन लेकर आप लोग दुआ कीजिएगा, उनको शफाअत आमीन। इलाही आमीन। एक तो आपके बाबा का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आशिक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन पे करम नाजिल फरमाए, उन्हें सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, और आपके सर पर उनका साया कायम और दायम रखें। बहन, ये जो आपने नजर का ऐलान किया है ना, 14 मासूमों में से किसी एक के नाम कर दीजिए ताकि आपको ज्यादा सवाब हासिल हो जाए। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, किसी एक का नाम ले दें। मैं ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का नाम करना चाहूंगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी। और मौला से मेरी इल्तिजा है, मौला से मेरी इल्तिजा है कि मुझे फिर से करबला मौला दिखाए। मैं एक मरतबा होकर आई हूँ, ज़ियारत नसीब फरमाए मुझे, मेरे घर वालों को। इलाही आमीन, इलाही आमीन। 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर भी आपने शेयर करना है ताकि वो भी शरीक हो सकें और मौला के नाम की नज़र कर सकें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में है, करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पर हाथ रखें, मौला की तरफ रुख करके दोबारा ज़ियारत पे आने की नीयत से अपने बीमारों की सेहत याबी के लिए, परेशानियों के हल के लिए मौला को सलाम भेजें, ज़ियारत पढ़ें मौला की। या अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला मुझे आप फिर से अपनी दरबार का दीदार नसीब फरमाइए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, आपकी मुश्किलात को हल फरमाए। प्रोग्राम का टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 9:30 से 11:30 के दौरान है। इसमें आप रोज़ाना कॉल कर सकती हैं, मौला को सलाम पेश कर सकती हैं, और मोमिनीन को भी नंबर शेयर करना है ताकि वो भी अपने दुख दर्द मौला की बारगाह में पेश करें ताकि उनकी मुश्किलात हल हो सकें। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। मौला की अमान में। मौला आपके बाबा को सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, सलामत रहें। या अली। मौला की अमान में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मौला के चाहने वाले अपने खुलूस को मौला की बारगाह में हदिया करते हैं और अपने लिए दुनिया आखरत व माफ़ीहा के लिए खूबियाँ तलब करते हैं, खैर तलब करते हैं। मौला सबकी मुश्किलात हल फरमाए। रमज़ान अज़ीम है, किसी दुखी दिल का दरमान करना, किसी बीमार की शिफायाबी करना, और किसी मरहूम की मग़फ़िरत करना, इसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की शिफात ज़रूरी है। जहाँ पे अहले बैत अलैहिस्सलाम की शिफात हो जाए वहाँ पर मज़ीद बरकत नेमत रहमतें नाजिल हो जाती हैं। कोई भी किसी भी हाल में हो, किसी परेशानी में हो, मुश्किल में हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम से जब तवस्सुल करता है ना तो उसकी मुश्किलात हल हो जाती हैं। लिहाजा मौला से दुआ करनी चाहिए, तवस्सुल करना चाहिए, और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए मौला से तवस्सुल करना चाहिए। बहरहाल आमाल दो किस्म के हैं महीने में, एक वो हैं जो आमाल आम्मा हैं, कुछ हैं आमाल ख़ासा। एक वो हैं जो अमूमी आमाल हैं, एक वो हैं जो खुसूसी आमाल हैं। लिहाजा खुसूसी अमूमी आमाल के अंदर जो है हम यही कह रहे थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हज्ज बैतिकल हराम वाली ये दुआ हर नमाज के बाद है
फिर उसके बाद या अली व या अज़ीम, ये तो हर मोमिन को तकरीबन आती है, वो ये वाली दुआ पढ़नी होती है। फिर एक दुआ वो है जो कुछ मोमिन कभी कभी पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर वाली दुआ है। और ये एक दुआ है दुआए हज के नाम से, इसे भी कहा गया है कि रमज़ान अज़ीम में इसे पढ़ना चाहिए। और एक और है वक्त दुआए हज का क्या है, क्या फरमाया कि इसका वक्त मगरिब की नमाज के बाद रमज़ान की रातों में इसका वक्त है। और कफ़ामी जो है ना बलदिल अमीन में बयान करते हैं कि हर दिन के अंदर इसको रमज़ान में पढ़ा जा सकता है। और मुफीद भी कहते हैं कि शेख मुफीद ने भी कहा है कि मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाए। बहरहाल दूसरे अमाल भी हैं इसके अंदर रमज़ान अज़ीम के अंदर, जिसके अंदर रमज़ान अज़ीम में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुरान मजीद नाज़िल हुआ है तो लिहाजा कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद को रमज़ान अज़ीम में पूरा पढ़ना चाहिए। ख़त्म कुरान करना चाहिए, एक तो कम अज़ कम हर 6 दिन में एक कुरान ख़त्म करना चाहिए, एक ये भी है। और एक ये है कि अगर 6 दिन में कुरान ख़त्म करेंगे तो कितने सिपारे रोज़ पढ़ने चाहिए, क्योंकि 30 जुज़ है ना कुरान मजीद के, तो कितना पढ़ेंगे, 5 जुज़ रोज़ाना पढ़ेंगे तो 6 दिन में आप कुरान मजीद को पूरा कर सकते हैं। लिहाजा अगर 6 दिन में अगर एक कुरान ख़त्म करें तो 5 कुरान रमज़ान अज़ीम में ख़त्म करना ये भी मुस्तहब है। और एक और भी है कि सुन्नत ये है कि हर 3 दिन के अंदर एक कुरान मजीद ख़त्म करें। अगर हर 3 दिन में कुरान मजीद तमाम करेंगे, पूरा करेंगे, ख़त्म कुरान करेंगे तो 10 जुज़ हर रोज़ाना पढ़ने पड़ेंगे, हर रोज़ 10 सिपारे पढ़ना ये भी मुस्तहब है। और लेकिन बेहतरीन ये है कि जितना आपके लिए आसान हो उतना पढ़ें ज़रूर कुरान मजीद को। और अल्लामा मजलिसी ने आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि अल्लाहु अकबर, आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम रमज़ान अज़ीम में 40 ख़त्म कुरान फरमाया करते थे। अगर 40 का कहा जाए, 30 दिन का रमज़ान अज़ीम हो तो हर रोज़ का एक कुरान मजीद हो गया, और उसके साथ साथ यानी 10 और लगा लिए जाएं तो इसका मतलब है कि हर 3 दिन में एक और भी हो जाता है, यानी 40 जुज़्व कुरान रोज़ाना पढ़े जाते थे। मासूमीन अलैहिस्सलाम 40 सिपारे रोज़ाना तिलावत फरमाया करते थे, यानी हर रोज़ में एक कुरान मजीद हो गया। और बाकी 40 कुरानों को अगर 30 दिन पर डिवाइड किया जाए, तकसीम किया जाए, तो क्या होगा कि हर रोज़ में 10-10 सिपारे पढ़ेंगे। 3 दिन में एक कुरान होगा, 30 दिन में 10 कुरान हो जाएंगे। लिहाजा 40 जुज़्व कुरान रोज़ाना तिलावत किया करते थे मासूमीन अलैहिस्सलाम, और इससे ज़्यादा भी तिलावत फरमाया करते थे। और फरमाया कि इसका सवाब और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर इसका हदिया आप किसको कर देंगे, आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की अरवाह को इसका चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम, आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की अरवाह को इसका हदिया करेंगे तो आपको ज़्यादा सवाब हासिल होगा। फरमाया कि जो रिवायात में ये भी आया कि जो इस कुरान मजीद को तिलावत करके इसका हदिया दूसरों को भेजेगा, तो अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम को भेजेगा या जिसको भेजेगा तो बातें हो जाती हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम को भेजेगा तो जिनको इसका हदिया भेजेगा वो उसके साथ माशूर होगा। अल्लाहु अकबर। और फरमाया कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ, दरूद और इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना चाहिए, और ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत हुई है कि जब भी रमज़ान इज़ा दखला शहर रमज़ान ला यतकल्लमु इल्ला बिद्दुआए व तस्बीह वल इस्तिग़फ़ार व तकबीर, मासूम अलैहिस्सलाम जब रमज़ान अज़ीम आता था किसी से तकल्लुम नहीं फरमाया करते थे, किसी से बात नहीं फरमाया करते थे, किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाया करते थे, मगर ये कि बात किया करते थे तो दुआ की होती थी, तस्बीह की होती थी, इस्तिग़फ़ार की होती थी, और तकबीरात
حرام کی ہوتی تھی. حرام سے مراد احترام والی، جس طرح مکہ بیت اللہ الحرام کہا جاتا ہے نا، حرام و حرمتوں والا، عزتوں والا مراد ہے. ٹھیک ہے. وَلِيَحْتَمْ اہتمامًا بالغاً بالمعصور من العبادات و نوافل اللیالی والایام. اور ضروری ہے کہ ماہ رمضان عظیم میں ہم کیا کریں؟ اہتمام کریں جو روایت ہوئی ہیں چیزیں معصومین علیہ السلام سے عبادتوں میں اور نوافل میں، چاہے وہ دن کی ہیں چاہے وہ رات کی ہیں. ان میں بہتر یہی ہے کہ معصومین علیہ السلام سے جو روایت ہوئی ہیں انہی چیزوں کو پڑھا جائے. اور مستحبات رمضان عظیم کیا ہیں؟ قسم ثانی، جو باب ثانی کہیں گے رمضان عظیم کے اعمال میں سے، تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ چند امور ہیں. پہلا جو ہے اس میں سے افطار. یہ افطار کرنا یہ مستحب ہے. وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاء. افطار کا نماز عشاء کے بعد انجام دینا، یعنی افطار عشاء کی نماز کے بعد کریں، یہ آپ کے لیے مستحب ہے. إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الضَّعْفُ أَوْ كَانَ لَهُ قَوْمٌ يَنْتَظِرُونَهُ. دو شرطوں کے ساتھ عشاء کے بعد نہ کریں تو مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ کہ آپ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ضعف محسوس کر رہے ہیں، دیر سے کریں گے تو طبیعت خراب ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، شوگر بڑھ سکتا ہے، یا تکلیف ہو سکتی ہے کوئی، تو اس میں کیا کریں گے کہ آپ وہاں پہ انجام نہیں دیں گے. او کان لہو قوم ینتظرون، یا کوئی وہ ایسی جگہ پر ہو جب مثلا افطار کے لیے کہیں پہ دعوت ہوئی ہے، یا نہیں بھی ہوئی تو اس کے گھر والے ہی ہوں، اگر وہ آئے گا تو وہ سب افطار کریں گے، اس کی وجہ سے وہ سب بیٹھے ہوئے، تو وہاں پر بھی اسے زیادہ طولانی یہ چیزیں کرنے کے بجائے فوراً افطار کر لینا چاہیے اور بعد میں نمازیں وغیرہ پڑھ لے. الثانی، دوسرے قسم ثانی میں سے دوسری قسم کون سی ہے مستحبات کی؟ ان یفطر بالحلال الخالی من الشبہات. ایسا حلال جس میں شبہ بھی نہ ہو، ایسی چیز سے افطار کرے. سیم التمر، ان میں سے ضروری ہے کہ ہم کھجور سے افطار کریں. لیضاعف اجر صلاۃ 400 ضعف. اللہ اکبر. تاکہ یہ کھجور سے افطار کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کھجور سے جب افطار کریں گے تو اس کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ نماز کا ثواب 400 گنا بڑھ جائے گا. اللہ اکبر. وَيَحْسُنُ الْإِفْطَارُ أَيْضًا بِأَيٍّ مِّنَ التَّمْرِ وَالرُّطْبِ وَالْحَلْوَاءِ وَالنَّبَاتِ وَالْمَاءِ الْحَارِ. اور افطار جو کرنا ہے نا تو وہ چاہے وہ کھجور سے ہو، چاہے وہ رطب جو ہوتی ہیں وہ بھی کھجور کی ایک قسم ہی ہے، یا حلوہ سے ہو، یا نبات جسے ہمارے ہاں مصری بھی کہا جاتا ہے وہ ہو. والماء الحار، اور یا گرم پانی سے افطار کریں. یہ چیزیں، ان چیزوں سے افطار کرنا بہترین ہے. یحسن الافطار، احسن ہے، اچھا ہے، بہتر ہے ان چیزوں سے افطار کرنا. الثالث، تیسرا مستحب کیا ہے؟ ان یدعو عند الافطار بدعوات الافطار المعثورۃ منہا. یہ کہ وہ دعا کرے افطار کے وقت میں، وہ دعائیں جو افطار کے وقت روایت ہوئی ہیں. معصورہ، میم الف سے واو رے تے گولتے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دعائیں جو کہ روایت ہوئی ہیں. این یقول، کہ وہ کہے اللہم لک صمت، افطار کرتے وقت کہنا نا، اس وقت کی نہیں ہے یہ دعا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت لیہب اللہ لہ مثل اجر کل من صام ذالک اليوم. لیہب اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہبا کرے اسے کیا؟ وہ مثل اجر ہر اس روزے دار کے جو کہ جس نے اس دن روزہ رکھا. جب یہ دعا پڑھے گی اس کا ثواب کیا ہے؟ اتنا ثواب ہے جیسے جتنے بھی روزے داروں نے اس دن میں روزہ رکھا ہے، اور اتنا ثواب اسے اس دن میں مل جائے گا. اور پھر اللہم رب النور العظیم والی دعا بھی پڑھیں گے. اور بہرحال اسی طرح روایت ہوا امیر المومنین علیہ السلام سے، کان اذا اراد ان یفطر یقول، مولا امیر المومنین علیہ السلام جب ارادہ فرماتے تھے کہ افطار فرمائیں تو فرمایا کرتے تھے بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک
इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये वाली दुआ मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तिलावत फरमाया करते थे। चौथा क्या है, अन यकूला इन द अव्वल लुकमतिन याखुजुहा, जब वो पहला लुकमा ले उसे पकड़े तो क्या पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वासिअल मगफिरते इगफिरली, या वासिअल मगफिरते इगफिरली, ए वसी बख्शिशों वाले मुझे बख्श दे। बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है इसको, या वासिअल मगफिरते इगफिरली लियगफिरल्लाहु लहू, ताकि अल्लाह ताला उसे बख्श दे। वफिल हदीस, और एक हदीस में, इन्नल्लाह ताला यातिकु फी कुल्लि साअति मिन नहारि कुल्लि यौम शहर रमज़ान अल्फ अल्फ रकवा फसलिल्लाह ताला अन यजअलका मिनहुम। एक हदीस में आया है कि रमज़ान अज़ीम के एक घंटे में, आखिरी घंटे में, रमज़ान अज़ीम के रोज़े के आखिरी घंटे में अल्लाह ताला 1000 दरब 1000 गुनाहगारों को बख्शता है। तो उस वक्त में अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हें उनमें से एक करार दे दे, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। इसलिए करना चाहिए बिस्मिल्लाह व बिल्लाह या वासी अल मगफिरत इगफिरली, ये पढ़ लेने का मतलब भी अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना है। बहरहाल पाँचवा ये है कि यतलू सूरत अल कद्र, सूरह कद्र की तिलावत करे और सदका करे इफ्तार के वक्त, और रोज़ेदारों को इफ्तार कराए, चाहे वो खजूर के बदले एक खजूर से ही हो, चाहे वो पानी के से हो। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराएगा उसको उसके बराबर सवाब मिलेगा, और बग़ैर इसके कि जिसने रोज़ा रखा है उसके रोज़े के सवाब में से कुछ कम हो, इसको भी उतना ही सवाब मिल जाएगा, और उसके नेक अमल के करने के बराबर उसे सवाब मिलेगा। बहरहाल अल्लामा हिल्ली से भी रिवायत है कि जो शख्स रमज़ान अज़ीम में किसी मोमिन को लुकमा खिलाता है, अल्लाह ताला उसे एक ग़ुलाम के आज़ाद करने का सवाब देता है, बल्कि 30 मोमिनीन के 30 ग़ुलाम मोमिनों को आज़ाद कराने का सवाब देता है, और उस अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी दुआ भी कबूल होती है। बहरहाल मेरा वक्त तमाम होने लगा है, और मेरे बाद आपकी खिदमत में मोहतरमुल मकाम मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आपको आके मौला से फसल करेंगे, और आपकी दुआएं और आपकी तमन्नाएं और आपकी ज़ियारतें मौला की बारगाह में पेश करने के लिए मेहमान नवाजी करेंगे आपकी और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हमारी ये छोटी सी ख्वाहिश अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल हर रोज़ की रूटीन के हिसाब से पहले घंटे में एक भाई होता है, दूसरे वक्त में दूसरा, तो बहरहाल मेरा वक्त तमाम हुआ चाहता है, तो हम चाहेंगे कि आप मेरे जाने के बाद भी दूसरे घंटे में मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आएंगे। आप खूब कॉल्स कीजिए ताकि आप मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल कर सकें। आपकी ये कॉल करना हमारे लिए अप्रिशिएट होता है, आपका तवस्सुल करना दूसरे मोमिनीन के लिए एक तरबियत होता है, और आपका डोनेट करना चैनल की तरक्की के लिए ज़रूरी है। लिहाजा मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपके हाज़िर खिदमत है और फर्स्ट पार्ट में आप मुहतरम उल मकाम अली जनाब मौलाना सैयद जावेदुल हसन रिजवी साहब के ब्लॉग को समाअत फरमा रहे थे और नहायत ही शाइस्ता अंदाज में आपके साथ मुखातिब थे और मोमिनीन बहरहाल कॉल्स भी करते रहे। लेकिन जिस तरीके से आप जानते होंगे कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से तकरीबन हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, जो ऑफिशियल नंबर है, वो कुछ मुश्किलात का शिकार है, जिसकी वजह से मोमिनीन जो है वो महरूम है और साथ साथ में हम भी सादत से महरूम हैं कि आपकी मेज़बानी नहीं कर पा रहे इस उन्वान से कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ कॉल कर सके और आपकी खूबसूरत आवाज़ों को हम शहर मुक़द्दस करबला तक पहुंचा सकें। बहरहाल ये भी मकाम सादत है कि अल्लाह ने ये तौफ़ीक़ दी कि माह रमज़ान अज़ीम में और इन अज़ीज़ शबों में, इन अज़ीम रातों में आपके हाज़िर खिदमत रहते हैं और आपसे हम कलाम होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जिस तरीके से आज के इस दौर में जो टीवी प्रोग्राम्स की जो कैफियत है, बेहतर यही रहता है कि मेज़बान के साथ साथ आवामुन्नास मोमिनीन भी प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ और उनके नज़रियात, उनके नज़रात, उनकी एडवाइज़ और उनके मशवरे और उसके अलावा उनकी जो नज़र है और दुआएं, ये भी प्रोग्राम में शामिल होते रहे ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरीके से बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम हो सके। आज के इस दौर में यकीनन कामयाब प्रोग्राम्स वही है कि जो मोमिनीन के और अवामी प्रोग्राम्स हुआ करते हैं। तो हमारी भी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर आवामी प्रोग्राम साबित हो सके और आप तमाम मोमिनीन इंशाअल्लाह इसमें भरपूर कोशिश कर सकें, शिरकत कर सकें और इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी, शायक अली आगानी साहब सिंध से हमारे साथ मौजूद है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाअल्लाह। दुआएं आपकी सर, दुआएं आपके। आप में मौला हुसैन कॉल के उस पे लाइव प्रोग्राम में कॉल किए। जी, मेरी इर्दा है कि आप भी मेरी दुआ के। जी, बहुत अच्छा किया आपने। मौला आपको सलामत रखे और इस मैं आपके पुराना कॉलर हूँ, आपको मैं कॉल हर प्रोग्राम में करता था पहले। जी, बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल आप कॉल किया करते थे और बड़े दिनों के बाद आपकी आवाज़ जो है वो माशाल्लाह सादत हुई और सुन रहे हैं। मौला आपको सलामत रखे। और पर इस हवाले से ये प्रोग्राम जो है इसमें मोमिनीन कॉल करते हैं और वही तरीका है, उसी तरीके से मौला की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और साथ में जो है हस्ब तौफीक जितना इंसान कर सकता है नज़र भी करते हैं दुआओं की कबूलियत के लिए और अपने हवाइज के लिए। तो इंशाल्लाह आप भी नज़र का इरादा रखते हैं हस्ब तौफीक? बेशक सर, मैं दुआ मांगूंगा इंशाअल्लाह के लिए जो जहाँ तक में आवाज सुन रही है। पहले तो मैं पाक प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद आले मोहम्मद को आज फातिमा बिन्त असद की पुरस्कार पेश कर रहा हूँ। सब मोमिन को इलाही आमीन। जी, आपकी आवाज़ करबला में है, सलाम अर्ज करें और कोई दुआ भी करना चाहे तो बिस्मिल्लाह फरमाएं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहि सलाम। असल मुश्किल हैदर करार शेर खुदा आका सान बीबी खातून फातिमा ज़हरा अलैहि सलाम, आका मौला अमीर इमाम हसन अलैहि सलाम, आका मौला इमाम सकी इमाम हुसैन अलैहि सलाम, आका मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम, मौला आका मौला अहमद बाकर अलैहि सलाम, मौला का इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, मौला का मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहि सलाम, मौला का मौला अली रज़ा अलैहि सलाम, मौला का मौला तकी अलैहि सलाम, मौला का मौला इमाम अली नकी अलैहि सलाम, मौला का मौला इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम, मौला का मौला इमाम ज़माना मौला इमाम मेहदी आखिर ज़मान। या अल्लाह, मेरी दुआ पाक पे मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता है, हमारे आका हमारे वारिस मौला इमाम ज़मान का जरूर फरमा।
مولا جو مومن مولا پریشان ہے، تکلیفوں میں بے روزگار ہے، مولا تقریباً دور فرما. ہمارے درگاہ فلم کو در محبت قائم دائم کر. جو مومن میں پریشان ہے، تکلیفوں میں مولا ہماری فیملی میں کو یاد کر. ہم بے روزگار ہیں مولا، تو کریم ہے مولا. سخی امام حسین تجھے واسطہ ہے مولا، علی اکبر جوان کا واسطہ ہے. تجھے آقا سان بی بی معصوم سکینہ کے سینے کا سونے کا واسطہ ہے. تجھے باب الحوائج مولا خالی جھولے کا واسطہ ہے مولا. سار باپ کے خالی جھولے کا ذرائع کو 7 بیٹے دیے مولا. میں بے اولاد ہوں مولا، میں جھولی آباد کر نئی اولاد عطا فرما. میں بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما، رزق میں برکت ڈال مولا. مولا تو کریم ہے بھائی، ہمیں کو داد کر. ہم بے روزگار پریشان ہیں، ہمارے عزیز بے روزگار ہیں، پریشان ہیں مولا، دور فرما مولا. آقا بیماری آقا سجاد کی بیماری کا واسطہ مومنوں میں بھی تقریباً دور فرما. ہمارے آگاہ نگاہ میں کوتا محبت قائم دائم کر مولا، اور تکلیف دور فرما. الہی آمین. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اچھا، جو نظر کا آپ نے ارادہ کیا ہے، کسی ایک معصوم کا نام لے لیجئے یا شہدائے کربلا کا نام لے لیجئے تاکہ اس کے ساتھ نسبت ہو جائے. کس کا نام آپ انتخاب کرنا چاہیں گے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں انشاءاللہ؟ مولا کا باب الحوائج مولا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے نظر بھی کی، سلام بھی کیا، اور اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. خصوصاً آپ کے فرزندان نرینہ کے لیے آپ کے لیے دعا گو ہے. مولا آپ کو فرزندان نرینہ صالح انشاءاللہ عطا فرمائے، اور جو بھی آپ کی مزید دعائیں مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے. شکریہ آپ کا، سلامت رہے. جی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے کہ اگر مومنین کرام اسی پروگرام کے وساطت سے اپنے مولا کے ساتھ توسل کر سکے. توسل بہت عظیم چیز ہے. اور یہاں کربلا مولا میں ایک پرانے زمانے میں ایک عالم دین ہوا کرتے تھے، کثرت توسل کی وجہ سے اس کو توسلی کہنے لگ گئے تھے. یعنی ظاہر ہے کہ جس قدر انسان جو ہے وہ توسل کرتا رہے، چونکہ وہ انسان کھڑے ہو کے توسل کرے، اور توسل خود عبادت ہے. دیکھیں اولاً تو یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ ہے، آپ دین اسلام پر ہے، مومن ہے، اچھا یہ ایمان جو ہے نا اللہ کے اوپر بیچنے کی کوشش نہ کریں. مثلا آپ یہ کہیں چونکہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے مرید ہیں تو ساری خوشبختیاں میرے لیے ہونی چاہیے. اس طریقے سے آپ اپنے اعمال کی قدر و قیمت کو گرا دو گے. یعنی کبھی اس عنوان سے آپ نے ایمان نہیں لانا ہے کہ اس سے مجھے کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے گا. اور جن لوگوں نے دنیاوی فائدے کے لیے جو ایمان لے کے آئے تھے نا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ آخر میں عاقبت بے شر ہوئے. آج کے اس دور میں جو لوگ اس کو بہت زور و شور لگائے ہوئے ہیں، اور ان کو فلانا فی الجنہ اور فلانا فی الجنہ، اور وہ اعلیٰ درجے کے صحابی تھے، اور اللہ نے ان کے اوپر مختلف قرآن سے ان کے لیے جو ہے وہ تعویلات کرنا، رضی اللہ عنہ ورضوا، اس قسم کی یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ آپ لاکھ درجے کہیں، لیکن تواریخ میں سے نہایت واضح شواہد موجود ہے. چونکہ ایمان جو لے کے آئے تھے نا، وہ ایمان دنیا کے لیے لے کے آئے تھے کہ اس ایمان سے ہمیں دنیاوی فائدہ ہوگا. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان ہے، اور اس میں یقیناً اللہ کے نزدیک انسان ہوتا ہے، تو اپنے ایمان کو دنیاوی مفادات کے لیے نہ بیچیں، فروخت نہ کریں. کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ میں اہل ایمان ہوں میری یہ دعائیں قبول ہونی چاہیے، اور خدا نہ خواستہ اگر دعائیں قبول نہ ہو جائے تو انسان کیا ہو جائے؟ بیمار، بے ایمان ہو جائے. ایمان سے اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھے، جی ہم ایمان ہی نہیں رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک. دین کو آپ نے دیکھیں، دین کو آپ کیسے ایکسیپٹ کرو گے؟ دین کو قبولیت کے لیے، یعنی دین کو ایکسیپٹ کرنا، دیندار بننا، آپ دلیل کے ساتھ دیندار بنتے ہیں، دلیل کے ساتھ دیندار بنتے ہیں آپ. اور ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کوئی ایک دعا آپ کی قبول نہ ہو جائے تو آپ کہیں جی ہم تو ایمان والے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو جائے، لہٰذا اس طریقے سے ہم تو اپنی ایمان کو نہ بیچیں. اچھا میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. کاشان میں غالباً ایک عالم دین تھے، اور نہایت ہی ریاضت کرنے والے تھے، بہت ریاضت کیا کرتے تھے، اور خصوصاً تزکیہ نفس کرتے تھے اور مراقبہ نفس کرتے تھے. تو کچھ ایسی طاقتیں اس کو نصیب ہوئی کہ
दीवार के उस तरफ भी वो देखते थे, दर करते थे। मसलन अगर कोई शख्स दूर भी है वो उसको दर करते थे, यानी उसको जैसे कहते हैं ना छठी हिस्स भी, या उसको कहेंगे या उसको तीसरी आंख कहते हैं, जो जिसको ऐने बातिनी कहते हैं, बातनी आंख। तो वो बातनी आंख जो है ना उसकी खुल गई थी और बातनी आंख से वो देखते थे। मिसाल के तौर पे अपने इलाके में उसको अंदाज़ा होता था कि कौन क्या कुछ कर रहा है, फलां शख्स गुनाह कर रहा है या नेक काम कर रहा है। लोग बड़े मुतासिर हो रहे थे उससे, चूँकि कुछ ऐसी ऐसी बातें वो करने लग गए कि लोग हैरान हो गए। चूँकि ज़ाहिर है इंसान अगर आपको कुछ ऐसी बातिन की खबरें कोई देना शुरू कर दे तो यकीनन आप भी मुतासिर हो जाएंगे, इंसान की फितरत है। तो उस आलिम दीन को कुछ ऐसी ताकतें उसमें आई, उसके वजूद में काशान के थे, जिससे लोग बड़े मुतासिर होने लगे, जल्दी जल्दी वो मारूफ होने लग गए लोगों में। ज़ाहिर है अगर कुछ किस किस्म के खारिक औलादा किस्म के लोगों को इंसान देखें जो बड़े अजीब होते हैं तो लोग दौड़ते हैं। तो रोज़ बरोज़ ये अपने रियाजत करते जाते थे और जिस रास्ते पर थे उस पर कामयाब से कामयाब तर होते जाते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अचानक जो है ना ये अपने घर में बैठे थे, किसी ने दकुलबाब किया, इसने खोला, देखा तो एक सफ़ेद रीश आदमी जो बड़ी नूरानी थे, बज़ाहिर बड़ी नूरानी थे। तो इसने दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि उसने बड़ी अखलाक के साथ बड़े अच्छे तरीके से इससे बात की। इसने देखा तो इनको अंदाज़ा होगा ये आम आदमी नहीं हो सकता, ज़ाहिर है उतनी जो इतना ज़्यादा नूर है और ये सारी चीज़ें। तो इसने सवाल किया कि आप कौन हैं। अच्छा, हैरत की बात ये थी, उसने कहा मैं अज़ाज़ील हूँ, शैतान हूँ। ये बड़ा हैरान हो गया, शैतान और इस कदर नूरानी। तो इसने कहा हाँ, क्या करने के लिए आप आए हैं, क्या चाहते हैं? उसने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि ये जो ताकतें आपको दी गई है ना, अगर आप चाहते हैं कि ये 100 बराबर हो जाए। जी, इस वाक़े को इंशाल्लाह पूरा करते हैं। यहाँ पर जलालपुर से कासिम साहब हमारे साथ मौजूद है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ और माह रमज़ान अज़ीम के हवाले से आपको और आपकी फैमिली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और माशाल्लाह इस वक्त आपकी आवाज़ राह दूर से करबला मौला तक पहुँची है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मौला को सलाम कर दीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह एक मुख्तसर अर्ज़ आपकी खिदमत में करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम। जी माशाल्लाह, मैं आपकी तरफ से सलाम मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहू। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। और मैं आप प्रोग्राम के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं, मौला को सलाम अर्ज़ करते हैं, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, मरीज़ों की शफायाबी के लिए नज़र का एहतमाम करते हैं और खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हेल्प करने की हैसियत से। तो इंशाल्लाह इस मुहिम में आप भी हस्ब तौफीक शामिल होना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह आप इरादा कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह असबाब फराहम करेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल। माशाल्लाह। और मैं ये एक सवाल ये भी कर लूँ सर आपसे कि किस इमाम के साथ या शुहदाए करबला में किसी का नाम ले लीजिए ताकि निस्बत हो जाए इस नज़र की उस हस्ती के साथ और इंशाल्लाह अज़ीज़ कबूल हो सके। किस हस्ती का नाम आप लेना चाहेंगे? जी मौला हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखे। कासिम अब्बास साहब, आपने कॉल की और अल्लाह ने तौफीक दी, इस प्रोग्राम में आपने शमूलियत इख्तियार की। 14,000 के उन खुशनसीब अफराद में उस लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो गया। मौला आपको सलामत रखे। और आपसे सर एक गुजारिश ये भी है कि आप हमारे नंबर को, जो नंबर आपके पास है और हमारा नया नंबर है ये, इसको आपने जो है वो अपने अजीज अकारिब दोस्तों को आप शेयर कीजिए ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन शिरकत कर सके इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह मौला हुसैन आपको सलामत रखे और आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। खुसूसी ज़ियारत करबला के लिए आप और आपके फैमिली के लिए दुआ गो है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द तशरीफ ला सके। मौला सलामत रखे। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मौला आपको अपने ज़मान में रखे। शुक्रिया आपका जी। माशाल्लाह देखा आपने कि खुसूसी हिंदुस्तान से जलालपुर से कासिम अब्बास साहब कॉल कर रहे थे और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक से ज़्यादा मोमिनीन इस प्रोग्राम में शिरकत कर सके। अच्छा, उस वाक़े की तरफ आते हैं तो उस शख्स ने कहा मैं शैतान हूँ। इन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उसने कहा कि जो ताकतें आपके वजूद में हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा हो जाए ना, तो ये जो आपका अकीदा है ना, इस अकीदे को आप छोड़ दीजिएगा। उसने कहा क्या अकीदा है? उसने कहा तौहीद पर आपका अकीदा है, नबूवत पर आपका अकीदा है। हालांकि ये चीज़ें साबित नहीं, उसको बहकाने लग गया ना, शैतान का काम यही है। उसने कहा कहाँ तौहीद कहाँ साबित, और क्या नाम है ये नबूवत कहाँ साबित, और खुसूसन विलायत कहाँ से साबित करोगे? तो ये आलिम दीन ने, मर्द मोमिन ने फरमाया कि मेरे लिए ये दलील से साबित है। उसने कहा मैंने ये जो सारी चीज़ें आपको दी है ना, ये आपसे वापस ले लूँगा, ये जो आपको ताकतें दी गई है। उसने कहा बेशक ले लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। वो वापस चला गया ना, तो आलिम दीन ने कहा आखिरी जिंदगी तक जो है मुझ में दोबारा वो ताकतें नहीं आई। अंदाजा करें, यानी ऐसा नहीं है कि एक इंसान अगर बाकमाल है तो वो कोई अहल ईमान भी होगा। रुबाब बतूल साहिबा लाहौर से इस वक्त हमारी नेक्स्ट कॉलर है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और माह रमज़ान के हवाले से आपको और आपकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है। सबसे पहले आप सलाम अर्ज़ कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं एक मुख्तसर अर्ज़ आपके साथ करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह फरमाएं। हेलो जी, आप मौला के आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में सलाम अर्ज़ करें। सलाम अर्ज़ करें मौला की खिदमत में। जी कोई दुआ कर दे। हेलो जी, आप सलाम अर्ज़ करें ना, सलाम अर्ज़ करें, और कोई दुआ भी करना चाहे वो कर लीजिएगा। शायद नेट का मसला है, आवाज़ आपकी क्लियर है। बिस्मिल्लाह। जी जी जी, कोई दुआ करना चाहे आप कर लीजिएगा। मोहतरमा जी 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 मैं कर लेती हूँ। मेरी दुआ है कि मौला मेरी बहन के घर मौला औलाद नरीना जल्द अज जल्द अता फरमाए। मौला जो जो बे औलाद है उनको औलाद दे। मौला जो जो बे घर है हम समेत उनको घर दे। मौला तमाम भाइयों की सलामती रखे, बहनों को अपने घर में खुश आबाद रखे। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौला आपको सलामत रखे। मैं आप बस जी जी आप कंप्लीट कर ले अपनी बात। जी तमाम मेरे घर वालों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी दुआओं और सलाम को कबूल फरमाए। मैं सिस्टर एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं हवाइज की कबूलियत के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ हेल्प करने की हैसियत से एक नज़र का ऐलान करते हैं और जितना वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी नज़र करना चाहेंगे? जी सर मैं जरूर करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरा राब्ता नहीं हो सका था, अब मैं जरूर करूंगी। आजिल फरजहू। जी जी जरूर इंशाल्लाह जरूर। ऑपरेटर साहब के साथ राब्ता करेंगे। अच्छा, किसी एक शख्सियत का भी नाम ले लीजिएगा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम या शुहदाए करबला में, कि आपकी नज़र की निस्बत हो जाए और इंशाल्लाह कबूल हो सके। किस शख्सियत का नाम लेना चाहेंगे? एक हस्ती का नाम ले लें। शुहदाए करबला मैंने एक हस्ती का नाम लिया था, बाबुल हराइज मौला गाजी अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको और अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। मैं आपसे एक ये भी दरखास्त करूंगी कि आपने खुसूसी रुबाब बतूल का नाम लेके और इस अरबाइन पे मौला मुझे इस साल बुलाए।
الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ضرور دعا گو ہے اور انشاءاللہ تحت قبہ سید شہداء علیہ السلام ضرور دعا کریں گے۔ مولا آپ کو جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور 40 کے ایام انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سلامت رہے جی، آپ۔ اور میری سسٹر زینب کے لیے مولا گھر جلد جلد اولاد میں عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کی سسٹر کو بھی فرزندان نیک و صالح انشاءاللہ عطا فرمائے اور آپ کے تمام فیملی کے جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ شکریہ، اللہ آمین، اللہ آمین۔ شکریہ، شکریہ۔ اوکے سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو آپ کا شکریہ، سلامت رہے، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی، بہت بہتر مومنین کرام کہ اگر انسان جو ہے وہ خصوصاً ان شب عزیز میں اگر اپنے مولا اور آقا حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سے انسان اگر توسل کر سکے تو اس سے بہتر اور کیا ہے؟ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اجر عظیم ہے اللہ کی طرف سے، یعنی جہاں پر خداوند متعال، آپ یقین جانیے گا کہ خصوصی مثلا یہ روایت بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب روایت ہے اور روایت بھی صحیح ہے، صحیح و سند روایت ہے، خصوصاً بہار اور غیر بہار میں یہ روایت موجود ہے کہ شبہ جمعہ حتی ذات باری تعالی امام حسین علیہ السلام کے زائر بنتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اب وہ زیارت ظاہر ہے انسانی جیسے ہم زیارت کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک جیسے خود مرحوم مجلسی نے جس طریقے سے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ توجہ کرتے ہیں کربلا کی طرف، روضہ سید شہداء علیہ السلام کی طرف۔ یہ تو توجیہ ہے نا، ٹھیک ہے یہ بھی ایک توجیہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ایک علمی توجیہ کر دے، لیکن یہ ہے کہ اہمیت کا اندازہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ کس قدر اہمیت ہے زیارت سید شہداء علیہ السلام کی۔ انسان واقعاً باکمال ہو جاتا ہے زیارت سید شہداء علیہ السلام سے۔ کسی کو صبر چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو محتاجی سے پناہ چاہیے، کسی کو بیماری سے شفایابی چاہیے، کسی کو فرزندان نیک و صالح چاہیے، کسی کو اچھے جاب چاہیے، کسی کو رزق کی تنگی سے نجات چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنا کچھ بھی ہے وہ سارے کے سارے بارگاہ حضرت سید شہداء علیہ السلام سے ملتا ہے، کوئی شک اس میں نہیں ہے۔ تو میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اگر انسان، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے ایمان کو آپ دنیاوی حصول کے لیے آپ بیچتے، اللہ سے یہ گلہ بھی کبھی نہ کرنا کہ بار الہ چونکہ میں اہل ایمان ہوں آپ مجھے یہ دے دیں۔ اپنی ایمان کو نہ بیچیے گا یہ دنیا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر۔ ہمارے ایک استاد تھے، بہرحال اللہ ان کو غریق رحمت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے آپ نے کیا اور کیا چاہیے، آپ کو بہترین عقل آپ کو دی ہے، توکل علی اللہ اور چیز ہے توکل انسان کرے، لیکن اپنے اعمال کو، جب بعض مومنین کہتے ہیں نا، اس دن بھی ایک مومن بہرحال رابطہ کر رہا تھا تو اس نے یہی فرمایا کہ ہم نے جب سے، ہمارے بچوں نے جب سے نمازیں پڑھنا شروع کی ہے نا، عجیب سا اس نے کہا، جب سے نمازیں پڑھنا شروع کیا ہمارے اوپر اللہ کی آزمائشیں زیادہ ہو گئی۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ نہیں ہے، دنیا ہے ہی آزمائش۔ اب آپ نماز سے پہلے آپ کے آزمائش میں آپ گرفتار ہیں یا نماز کے شروع کرنے، باقاعدگی سے شروع کرنے، یہ اچھا عمل ہے، آپ کریں اس کو نہ بیچیں، اس نماز کو آپ نہ بیچیں، اس لیے نماز نہ پڑھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، بلکہ عبادت الہی عبد اور معبود کے درمیان رشتہ جو ہے وہ عبودیت کا رشتہ ہونا چاہیے کہ چونکہ وہ ہمارے مالک ہے، چونکہ وہ ہمارے خالق ہے، چونکہ وہ لائق عبادت ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے۔ اور دین کو اس طریقے سے انسان کرے، خلوص اسی کو تو کہتے ہیں۔ سید جوہر علی شاہ رضوی صاحب سکر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی مولا کے بڑے احسان ہیں ماشاءاللہ، کریم کربلا کی۔ مولا حسین آپ کو سلامت رکھے، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ کی آواز یہاں شہر مقدس کربلا تک پہنچ رہی ہے اور ہم آپ کے میزبان ہیں، اللہ نے شرف بخشا۔ میں سب سے پہلے تو اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تہ دل سے، اور
اور ماہ رمضان کے حوالے سے آپ کو اور آپ کے فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولا آپ لوگوں کے عبادات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. اور سر اس وقت آپ کی آواز سکر سے روضہ حضرت سید شہداء علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ سلام عرض کریں, اگر کوئی دعا کرنا چاہیں, پھر میں ایک مختصر عرض آپ کی خدمت میں کروں گا. بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. بس یہ دعا ہے جی, دعا پیش کر رہے ہیں شہید اعظم کے بارگاہ میں کہ کچھ جو پریشان حال ہیں, میری امی کی طبیعت صحیح نہیں رہتی, وہ میرے کچھ مسائل ہیں, وہ مولا کریم کربلا پہلے ان کو ان کے شہزادوں کا پرسہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, اس کے بعد دعائیں تو ان کو سب پتہ ہے ہماری بے شک سارے غموں کا خوشیوں کا, تو وہ ان کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اپنے زیارات کے لیے ہمیں جو ہے وہ منتخب کریں اور ہمیں اپنی بارگاہ میں بلائیں, اور ہم یہ خوش قسمتی ہمیں حاصل ہو, ہم آ جائیں, سجدہ کریں, سلام کریں مولا کی بارگاہ میں, شہید اعظم کے باب الحوائج مولا غازی کی بارگاہ میں. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے لیے دعا گو ہے. مولا جلد از جلد آپ کو اپنے فیملی کے ساتھ بلائیں اور اس عظیم زیارت سے آپ مستفید ہو اور اللہ آپ کو شرف بخشے. میں ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ مومنین اس پروگرام میں کال کرتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے, بیماروں کی شفایابی کے لیے, اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ مدد کی حیثیت سے ایک نظر کرتے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں, بے شک جو بھی ان کی جتنی انسان طاقت ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے؟ جی, کس میں؟ اسی میں کہ اگر نظر کرنا چاہیں تو آپ بھی نظر کر لیں, یعنی جو بھی آپ ہیلپ کرنا چاہیں. جی میں انشاءاللہ آپ سے رابطے میں ہیں انشاءاللہ. مولا توفیق وہ خود ہی بنائیں گے تو ہم انشاءاللہ خدمات میں مولا آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا ماشاءاللہ, آپ نے جو نظر کا ارادہ کر لیا, جو بھی ہے وہ آپ کی اپنے جیسا بھی ہے آپ نے ارادہ کر لیا, ہمارے لیے تو یہی کافی ہے. ایک معصوم کا نام لے لیجئے گا یا شہداء کربلا میں ایک نام لے لیجئے گا تاکہ نسبت ہو جائے اور نظر آپ کی قبول ہو جائے. کس کا نام لینا چاہیں گے آپ؟ وہ کس میں تھوڑا آپ مولا جیسے مولا حسین کا نام لے لیں, مولا عباس کا نام لے لیں, مولا حسین سرکار اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ہمارے آپریٹرز مزید بھی آپ کو وضاحتیں فراہم کریں گے انشاءاللہ العزیز, اور آپ کے لیے دعا گو ہے. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. اور آپ سے خصوصی دعا ایک عرض ہے کہ خصوصی دعا, میرا بیٹا ہے تو اس بیٹے کے لیے خصوصی دعا کریں کہ وہ اس کو خیر سے وہ اپنی تعلیم پوری کر کے اور خیر سے اس کی شادی نصیب ہو, ہمیں دیکھنا, اور اس کی ہر جو بھی پریشانی ہیں وہ دور ہوں, اور اس کو دشمنوں سے مولا دور کرے, اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو اور ہم اپنے باپ کے ساتھ ہو, اور مولا کا عزادار ہے اور نمازی ہے, روزے دار ہے, تو وہ اس کے وہ سلسلہ جاری رہے اور اس کو نظر بد سے مولا بچائے. الہی آمین. ضرور دعا گو ہے. مولا حسین آپ کے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمارے آپریٹر بھی آپ کے ساتھ رابطے میں انشاءاللہ رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو نمبر ہے اس نمبر کو آپ نے دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ آپ کی طرح معزز مہمان تشریف لا سکے اور انشاءاللہ یہ تعداد بڑھ سکے. مولا سلامت رکھے آپ. شکریہ. ضرور لازمی, مولا حسین آپ کو سلامت رکھے. شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی, شکریہ, تھینک یو. سلام علی. ماشاءاللہ بہت بہتر. اور جن مومنین نے جو مومنین اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں خصوصی طور پہ, ہم تو بہرحال تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے پہلے, اور اس عنوان سے کہ ماشاءاللہ کربلا معلی کی محبت میں اگر انسان کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے
किसी भी उन्वान से अगर शरीक हो रहा है तो यकीनन अल्लाह के नज़दीक अजर अज़ीम का मुस्तहक है। यानी ये शख्स जो है इसको अजर अज़ीम मिलता है अगर इंसान इस हवाले से शिरकत करे और इस राह इलाही में, खुदाई रस्ते में अगर इंसान जो है वो इसके पेशरफ्त और इसमें तरवीज करने के बारे में अगर कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त बेशुमार मोमिनीन जो है वो तशरीफ़ लाते हैं और मैं इत्तेफाकन आज इफ्तार के वक्त जो है बारगाह हज़रत सैयद शुहदा और हज़रत बाबुल हवाइज बैनुल हरमैन में था, तो माशाल्लाह देखा तो बहुत सारे मोमिनीन वहाँ पर दुआ के लिए गए हुए थे और कुछ मोमिनीन जो है अपने अहल व अयाल के साथ इफ्तार फरमा रहे थे और बेशुमार लोग करबला मुअल्ला से इन अयाम में, खुसूसन इन अयाम में अपने दीन के लिए, दीन में कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। ठीक है, दुनिया के लिए भी इंसान करे, ज़ाहिर है अपनी इज़्ज़त को बचाना है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की दुआओं के साथ साथ अपनी आक़िबत बखैरी के लिए और इस दुनिया में कामयाबी के लिए, अपनी मार्फत के लिए ज़रूर बज़रूर दुआ करें। मख़सूसन इन अयाम माह रमज़ान में कोशिश करें कि आप अपनी मार्फत के लिए दुआ करें और ख़ुसूसी तौर पे इंसान अगर ख़ुद शनासी और इमाम शनासी इस उन्वान से अगर काम करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि इंसान सबसे पहले तो ख़ुद शनासी करे कि हम कौन हैं और फिर जो है वो ज़ाहिर है इमाम शनासी और फिर उसके बाद जो है ज़ाहिर है अल्लाह शनासी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान मारिफत के हुदूद में दाखिल हो जाए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिसकी तफसीर भी यही बयान की गई है कि दर हकीकत इल्ला लियअबुदून से मुराद इल्ला लियअरिफून है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से तफसीर फरमाई है कि इंसान मार्फत के हद तक पहुँचे, यानी मार्फत इलाही बहुत बड़ी चीज़ है। ख़ुद शनासी भी दर हकीकत एक मुकदमा है उसी का जो इंसान अपनी अल्लाह जो जिस तरीके से चाहता है कि मुझे पहचान सके। और वहाँ पर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब खिलकत हुई तो वहाँ पर भी यही फरमाया। सबसे पहले जो हदीस कुदसी के जो जुमले हैं कि कुन्तु कन्ज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तुल, यानी सबसे पहले मेरी पहचान हो सके फिर मैंने मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की खिलकत फरमाई। तो इस उन्वान से बहरहाल वहाँ पर भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गोया कि अपने आप को गंजे पिन्हा से तशबीह देते हैं और उनका फ़अहबब्तु, मुझे पसंद आया कि अन उअरफ़, लोग मुझे पहचाने। तो पहचान के लिए फिर ज़ाहिर है कि अल्लाह ने ख़ुद अपने आप की पहचान के लिए ये सारा पूरा एक निज़ाम बना लिया और इस निज़ाम में खलाइक जो है वो अल्लाह को पहचानते और ये सारे इबादात और सारी इस रोज़गार का और इस निज़ाम का पूरा जो आखिरी नतीजा है वो है इरफान खुदा। इंसान इरफान खुदा तक पहुँचे और माह रमज़ान भी उसी में से है कि अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत की जाए और उसमें ज़ाहिर इंसान इरफान के हद तक पहुँचे, अल्लाह को पहचान सके। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें और आमाल बताए गए हैं ताकि हम अपने रोज़ों को और अपनी जो ज़ाहिर इबादत कर रहे हैं इस माह रमज़ान को बेशतर अपने लिए बाबरकत बना सके। इस हवाले से एक हदीस है हज़रत अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, फरमाया कि वअलैकुम फ़ी शहर रमज़ान बिकसरत दुआ वल इस्तिग़फ़ार। फरमाया कि ज़रूरी है, फ़अलैकुम यानी तुम लोगों के ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है यानी वो फ़िक़ही एतबार से वाजिब नहीं, यानी ज़रूरी है तुम लोगों के लिए वाजिब है कि माह रमज़ान अज़ीम में कसरत से दुआ और इस्तिग़फ़ार करें। सीमा हैदर साहिबा हमारे साथ कराची से इस वक्त कॉल पे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर, कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से इंशाल्लाह?
جی خیریت سے ہیں. الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو ماہ رمضان کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ چونکہ آپ ہماری اسپانسر بھی ہے آلریڈی، تو کراچی سے آپ کی آواز شہر مقدس کربلا تک پہنچ رہی ہے. سب سے پہلے آپ سلام عرض کریں، اور اگر کوئی دعا کرنا چاہیں بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین وابن سید الوصی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ اپنے پروردگار عالم کی کہ آج سے مجھے اتنے زیارت نصیب ہوا، اور پھر میں دعا کروں کہ کیمرہ 40 والوں کے لیے کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں، نمازیں، جو بھی ہماری حاجتیں وہ پہنچ رہی ہیں. سلام. اور پھر میں دعا کروں اپنے چاروں بچوں کے لیے پروردگار عالم ان کو شفا کاملہ ملی، شفا کاملہ کا فرمائے. میرے چاروں بچوں کامیابی تک کرو، نصیب اچھے کرو ان کو الہی. اور یا اللہ ہماری زندگی میں جو بھی یعنی مشکلات ہیں دور کر دے، آسانیاں پیدا کر دے، اور ہمارا گھر جو سیل ہونے والا ہے وہ جلد سیل کر دے. اور یا اللہ محمد کے صدقے میں جو مومن مومنات ہیں اسے دعاؤں کی لکھائے، سب دعا مستجاب کر دے. مولا حسین نماز کے صدقے میں اور میرے چار بچوں میں میری جو بھی حاجات ہیں یا اللہ وہ نا پوری کر دو. مجھے اپنے چاروں بچوں کو قبل آنے تک فرمائے. اور یا اللہ پاک کے محمد علیہ محمد کے حق میں میرے مولا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما دے. اللہم صلی علی محمد الہی آمین. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. الہی آمین. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. خصوصی آپ کو اور آپ کے بچوں کے لیے دعا گو ہے. مولا آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں مولا قبول فرمائے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ بار بار کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں مولا مستجاب فرمائے. اچھا، آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہے سسٹر کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مومنین کے ساتھ نمبر کو شیئر کرتے جائیے، تاکہ انشاءاللہ آپ جیسے محترم لوگوں کی تعداد. اور ایک چیز کا آپ مزید خیال رکھیں، ہمارا نمبر جو ہے یہ نیا نمبر ہے، یعنی وہ پہلے والے نمبر میں کچھ مشکل ہے، تو آپ اس کو اپنے پاس سیو کر لیجئے گا، اور دوستوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ اور اپنے عزیز اقارب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. شکریہ آپ کا. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، اللہ انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی بہت بہتر ہے ماشاءاللہ. مومنین کرام کال کر رہے ہیں، تو یہاں پر فعلیکم فی شہر رمضان بکثرت الدعاء والاستغفار. سب سے پہلے دعا اور استغفار کی بڑی تاکید ہے کہ انسان کریں ماہ رمضان مبارک میں. فَأَمَّا الدُّعَاء فَيُدْفَعْ عَنْكُمُ الْبَلَاء. جو دعا ہے اس کی برکت یہ ہے کہ انسان بلائیں جو ہے وہ ٹل جاتی ہے، یعنی بلائیں جو ہے وہ انسان سے دور ہو جاتی ہے، رفع ہو جاتی ہے. اور استغفار کا فائدہ یہ ہے وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ فَتُمْحَ بِهِ ذُنُوبُكُمْ، اور گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے استغفار کی وجہ سے. نجم الحسن بٹی صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. اللہ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور اس وقت اور مولا آپ کو آسانیاں فرمائے اور رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے. اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اور ماشاءاللہ چونکہ آپ ہمارے اسپانسر بھی ہے، تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا نیا نمبر ہے، یہ جو ابھی آپ کے پاس آیا ہے نیا نمبر ہے، اس کو آپ اپنے موبائل میں سیو کر لیجئے. جی جی، یہ وہ پرانے والے نمبر میں کچھ تھوڑی سی مشکلات پیدا ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ بند ہو رہا ہے، تو آپ اس نئے نمبر کو اپنے موبائل میں سیو فرمائیں، اور اپنے دوسرے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ انشاءاللہ العزیز یہ دونوں نمبر محفوظ رہیں گے نا، تو اس دونوں پر ہی انشاءاللہ العزیز ہمارے پروگرام ہو سکے گا. آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. سلام عرض کریں اور دعا کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سلام بین الحرمین مولا امام حسین حضرت عباس علیہ السلام، اور جو بھی شہداء ہیں بین الحرمین میں، حضرت علی اکبر، جو بھی شہداء ہیں نجف میں، حضرت امام علی علیہ السلام، سامرا میں، حضرت امام مصطفیٰ کے، جو بھی عراق میں، سب کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے سلام. اور بحق کے محمد آل محمد کے صدقے کے واسطے مولا جو بھی ہمارے گناہ ہیں
सरजर्द हुए, जो भी गलतियां मौला माफ फरमाए और हमें अपने रुफ़क़ा में शुमार करें, रुफ़क़ा में गुलामों में भी शुमार करें, गुलामों के गुलाम में भी शुमार करें। हमारे लिए वो भी हैसियत है कि मौला ने हम इतनी इज्जत दी। और बहक के मोहम्मद आले मोहम्मद के सत्य के वास्ते मुझे सेहत कामला अता फरमाए और कारोबार में भी, अभी कारोबार तो मैं करता नहीं हूँ, जरा बीमार हूँ, बस मैं यही मैं मौला से कहता हूँ, उनसे गुजारिश है कि मौला बहक के मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके मेरी जरा तबीयत सही फरमा दें। और जनाब इधर मोहम्मद मदीना में भी, जन्नतुल बकी में भी सलाम, दमिश्क में भी सलाम, सब मौला के सलाम बहक के मोहम्मद आले मोहम्मद सदके। और आखिर में यही है कि मौला हमें मरने से पहले अपनी ये जन्नत दिखा दे, करबला बुला के बस ज़ियारत करवा दे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़ इमाम मज़लूम, और आपकी तमाम मुश्किलात मौला हल फरमाए। और हमारा जैसे नंबर है, जो नया नंबर है, इनको भी लोगों के साथ शेयर फरमा दीजिए। शुक्रिया आपका, और इंशाअल्लाह राब्ते में रहेंगे। सलामत रहे, शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा माशाअल्लाह। तो कसरत इस्तिग़फ़ार और कसरत दुआ की ताकीद है। और इसी तरीके से जैसे हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने हिदायत की किताबें माह सियाम में नाजिल फरमाई, और हत्ता रिवायत का जुमला ये है कि, और कुरान मजीद में फरमाया कि शहर रमज़ान उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि शहर रमज़ान वो महीना है कि जिसमें हमने कुरान को नाजिल फरमाया, जिससे लोगों की हिदायत हासिल हो जाए और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो जाए। इसी वजह से फरमाया कि, और कुरान ज़ाहिर है कि दफ़अतैन नाजिल हुआ है, एक दफ़ा क़ल्ब नाज़नीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि, और एक दफ़ा तदरीजन के मुख्तलिफ़ मौक़ों पर कुरान नाजिल होता रहा। फरमाया लिकुल्लि शैइन रबीउन, हर चीज़ के लिए एक मौसम बहार है। मौसम बहार होता है, जैसे इंसान के वजूद के ऊपर ज़ाहिर है जो जवानी है, शबाब है, वो इंसान के लिए मौसम बहार है यकीनन। और जब इंसान बूढ़ा होता जाता है फिर उसको पता चल जाता है कि वो मौसम बहार जो है वो ख़त्म हो रहा है। बहुत अजीम है, बहुत ज़्यादा नेमत अजीम है नी जवानी। इंसान को न बीमारी है, न कोई खौफ, न मुश्किल, तो इंसान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और फरमाया कि हर चीज़ के लिए अल्लाह ने बहार करार दिया। एक अच्छा वक्त आता है ना इंसान के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। वलिकुल्लि शैइन रबीउन व रबीउल क़ुरआन शहर रमज़ान, और कुरान के लिए जो मौसम बहार है वो शहर रमज़ान है। सुभान अल्लाह, यानी इस कदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि ये किताब अज़ीम, कि जिसके ज़रिए से हक़ और बातिल की पहचान होनी है, और ये वो किताब है कि हर चीज़ का ज़िक्र इस किताब में मौजूद है, और किताब मुबीन है, ला रत्बिन व ला याबिसिन इल्ला फ़ी किताब मुबीन, जो खुश्कियों और तरी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इसका तस्करा ना हो, यानी हिदायत के हवाले से। ये ज़हन में रखिए, क्योंकि ये कोई साइंस और टेक्नोलॉजी की किताब तो है नहीं। बाज़ लोग अपनी जहल की वजह से इश्काल कर देते हैं, जी वो फ़लाँ कुलिया तो कुरान में नहीं है। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे कुरान के बारे में फरमाया कि कुरान जो है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों को हिदायत देता है। ये इसका मौजू है। यानी अगर आपसे कोई सवाल करे कि कुरान का हर किताब की ज़ाहिर है, एक किताब है, कोई भी किताब है, उसका एक मौजू होता है ना कि किस मौजू इसका क्या है, तो ये हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन को हिदायत करे, ये मौजू है। फातिमा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेटे कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, आप दुआ कीजिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद फरमाएं। बिस्मिल्लाह। आज बीबी की जाते हैं, आज बीबी माशाल्लाह मामा का, बिल्कुल। और मेरे मामा का बेटा अली रज़ा अली है, और मामा देती हो जाए, और मेरे मामा दे हो जाए, मेरे मामा अब्बू का काम हो जाए, और मेरे को ये मामा पे कब्र बुलाना है, ये मामा पे कब्र आसान। इलाही आमीन, इलाही आमीन।
बेटा मौला आपको सलामत रखे, खुसूसी आपके वालिदैन के लिए दुआ गो है, मौला आपके वालिदैन को अजर अज़ीम अता फरमाए, आपको सेहत अता फरमाए इंशाअल्लाह। और आपसे बस एक ये मैं कहना चाहूँगा फ़ातिमा कि आपने, ये हमारा नया नंबर है, ये पहले वाला नंबर नहीं, दूसरा नंबर। हाँ, इसको आपने अपने मोबाइल में सेव कर देना है, ठीक है? और फिर अपने सेव हो गया वैसे। अच्छा, बहुत अच्छा किया। और अपने दोस्त अहबाब और जो भी आपके रिश्तेदार है, जो भी है, उन सब के साथ शेयर कीजिएगा कि इस पे आप लोगों ने कॉल करना है और करबला तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। बेटा मौला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शुक्रिया। करबला मौला आपको बुलाए, सलामत रहें आप, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जी बहुत अच्छा है। वैसे मैं इस उन्वान से कि इस प्रोग्राम में बच्चे भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सब चीज़ एतबार से, जो पुराने ज़माने में कहते थे ना, बच्चे जो है ना वो मन के सच्चे होते हैं, तो वाक़ई ऐसी ही है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और वो सच्ची बोलते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो इसमें हर एक शख्स हमारे साथ मदद कर सकता है, ये भी एक डोनेशन है जो करना, अगर कोई करना चाहे तो। कुरान के हवाले से फरमाया कि ये किताब जो लोगों को हिदायत करने वाली किताब है, ये इसकी जो बहार है ना वो शहर रमज़ान में है, शहर रमज़ान में। अच्छा, एक रिवायत इस उन्वान से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, और खुदा न खास्ता देखें, शैतान इंसान का दुश्मन है। इंसान के 3 दुश्मन है, ये जहन में रखिए। पहला दुश्मन इंसान का है नफ्स, अऊज़ु बिल्लाह मिन नफ्सी, अब अल्लाह की पनाह है अपने नफ्स से कि इंसान के ऊपर अपना नफ्स गालिब आ जाए। अल्लाह अकबर। यानी इंसान का सबसे पहला दुश्मन जो है ना, वो इंसान का अपना नफ्स है। अपना नफ्स सबसे अजीम दुश्मन है, ये आपको नहीं छोड़ेगा, जिसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। नफ्स अम्मारा ज़ाहिर है इंसान में जो कुछ नफूस है, और उसमें से नफ्स अम्मारा, इन नफ्स अम्मारा अमारतन बिस्सू, सू की तरफ, बुराई की तरफ आपको लेके जाता है, ये नफ्स अम्मारा। तो इंसान अल्लाह बचाए। और दूसरा दुश्मन इंसान का है हवा ए नफ्स, ये नफ्स अमारा से हट की चीज़ है। उलमाए अखलाक ने फरमाया हवा ए नफ्स क्या है। आपने किसी की गाड़ी देखी ना, कहा कि क्या गाड़ी है भाई, ऐसी गाड़ी अगर हमारे पास भी होती। ये हवा ए नफ्स है। नफ्स अमारा जैसे इंसान खुदा न खास्ता जना की तरफ चला जाता है और कोई ऐसा और बुराई की तरफ, या इंसान जो है ना किसी को ये देखे ना टैलेंटेड आदमी है, ये जालिम उसके साथ हसद करना शुरू कर देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसको तकलीफ देता रहता है उसके टैलेंट की वजह से। ये नफ्स हमारा है। एक है हवाए नफ्स। उलमाए अखलाक ने फरमाया कि ये इस नफ्स हमारा से हट के चीज़ है जिसको हवाए नफ्स कहते हैं। जी वो काश वाले अल्फाज इसमें ज़्यादा, काश ऐसे होता, काश ऐसे होता। बाज़ लोगों को आपने देखा है, उनसे आप पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है, पर ठीक ही है, ठीक ही, नौमीदी हमेशा, वो है ना जिसको कहा जाए। तो ये वो है ना, किसी की अच्छाई उसे बर्दाश्त नहीं होती, मरेगा। अगर वो है ना कोई किसी की अच्छाई है, वो उसकी लोग इज्जत कर रहे हैं ना, इसको बड़े जी लाले पड़ गए, लोग इसकी इज्जत करते हैं, मेरी क्यों नहीं करते। यानी हर अपने आप को दूसरे लोगों से हमेशा मुकायसा रखना और अल्लाह से गिले शिकवे करना वगैरह वगैरह, ये सब हवाए नफ्स में आ जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है अज़ाज़ील, शैतान। ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका नफ्स है जिसको नफ्स अमारा कहते हैं, दूसरी चीज़ जो है वो है हवाए नफ्स, और तीसरी चीज़ जो है वो है शैतान, अज़ाज़ील। अज़ाज़ील जो है वो कई खुदा न खास्ता ऐसा ना करे कि आपको रोज़े से वो करें, चलो बहुत रोज़े रख लिए, अब और कितना रखेंगे, खुदा न खास्ता। या दूसरे बेदीन लोगों को देखे ना, जी ये भी तो रोज़े नहीं रख रहे, इनके कितना अच्छा रिज़्क़ का निज़ाम चल रहा है, रिज़्क़ भी इनको मिलता है, इनको सारा कुछ मिलता है। बाज़ मोमिनीन फ़रेब खुर्दा होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी हम लोग तो अहलुल बैत वाले हैं ना, हम रोज़े और नमाज़ों से हमारा क्या है, हम तो वैसे ही बख्श दिए जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाह मिन नफ्सी। अगर इस तरीके से हो तो क्या, इसके बारे में मैं आपको एक रिवायत बता दूं। वो लोग जो रोज़ों को छोड़ते हैं, रिवायत है सुल्तान खुरासान हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, फरमाया कि जी अच्छा ये वाली रिवायत जो है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से हैं। फरमाया मन अफ़तर यौमन मिन शहर रमज़ान,
جس نے ماہ رمضان میں ایک روزہ افطار کیا، ایک روزہ افطار کیا، صرف ایک روزہ افطار کیا. دیکھیں روزہ آپ نے افطار کر سکتے ہیں نا دو وجوہات، مریضاً او علی سفرن، آپ بیمار ہے یا سفر کی حالت میں. شخص نہ مریض ہے نہ سفر کی حالت میں ہے، افطار کر دیا. من افطر یوما من شہر رمضان خرج روح الایمان منہ، اس شخص سے روح ایمان خارج ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا. یہ بے ایمان، اس میں ایمان کا ایک ذرہ موجود نہیں ہے. جس شخص نے ایک روزہ صرف افطار کیا، نہ وہ بیمار ہے اور نہ جو ہے وہ سفر میں ہے. عام حالات میں اس نے اختیاری حالات میں انہوں نے روزے کو افطار کیا. یہ شخص جو ہے روح ایمان اس کے وجود سے خارج، یہ اب بے ایمان ہے، جس کو کہتے ہیں نا ہم کبھی کہ یہ بے ایمان آدمی ہے. اب یہ بے ایمان، یہ واقعاً اس میں بے مسمہ یہ شخص جو ہے وہ بے ایمان ہو گیا. اس میں اب کوئی بھی ایمان موجود نہیں ہے. یہ اب بعض میں تو اس کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ اگر 3 روزے بندہ نہ رکھے تو کافر ہو جاتا ہے. والا وہ اپنے جگہ پر اقوال ہے اور روایات سے وہ بھی استنباط ہے، لیکن کم از کم اس شخص میں اب ایمان نہیں رہا. اور علماء نے فرمایا کہ یہ کسی کے لیے شہادت نہیں دے سکتا. اور روزہ خور آدمی کسی کے لیے شہادت نہیں دے سکتا، اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مزید بھی اس کے اوپر اعتماد، یعنی یہ اسلام میں، اس مسلمانوں کے معاشرے میں یہ شخص قابل اعتماد نہیں ہے. یہ اس کی دنیا میں یہ ضلالت ہے، یہ ذلیل آدمی ہے. یہ اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی شرافت نہیں ہے. اس کے اوپر ہم حساب نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی شخص ہے، یعنی غیر ذمہ دار آدمی جس کو کہا جائے. تو خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی بھی عقیدہ قابل قبول نہیں ہے. علی والا نہیں ہو سکتا وہ شخص جس کے اندر ایمان ہی نہیں، ایمان ہی خارج ہے. یہ ایک چیز ہے. تو بہت ہی اس حوالے سے غور کریں کہ کہیں خدا نہ خواستہ انسان جو ہے اس میں کہیں ایسا شکار. اچھا، اعمال کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اس ماہ رمضان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. حضرت آیت اللہ العظمہ الشیخ وحید خراسانی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، حتی عمومی ایام میں اور پھر خصوصی طور پہ ماہ رمضان میں. فرمایا کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے. یعنی اولاً تو اس خطبے کا وہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سورت پڑھ لی یا ایک آیت پڑھی تو وہ 70 آیتوں سے بہتر ہے. اگر پورے قرآن کو ختم کر لیا تو 70 قرآن سے افضل ہے. تو روایت ہے، باقاعدہ روایت ہے، فرمایا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے ہے، من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ کمن ختم القرآن فی غیر من الشہور. حتیٰ اگر کسی ایک شخص نے ایک آیت قرآنی کو پڑھا، مثال کے طور پہ ایک آیت قرآنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک آیت ایسے ہیں جیسے آپ کو ثواب ملے گا ایک قرآن ختم کرنے کا. یعنی جو دیگر مہینے ہیں اس میں آپ نے پورے جو ہے وہ پورے قرآن کو ختم کر لیا، ماہ سیام میں ایک آیت قرآنی کا ثواب جو ہے آپ کو اتنا زیادہ. اچھا، یہ روایات مختلف ہے کہ یہ ایسا نہ خدا نہ خواستہ کہ انسان کا جی یہ تو خود روایات میں جو ہے نا وہ نقیضین ہے، کبھی ایک میں ایک چیز بیان ہوئی ہے، کبھی دوسری، یعنی خود جو ہے وہ جس کو کہا جائے نا خود رد ہے. یہ رد نہیں ہے، علماء نے اس کی توجیہ کی ہے. وہ توجیہ بھی آپ کی خدمت بیان کروں کہ انسان کو اس کے معرفت کے اعتبار سے ملتا ہے. کس قدر انسان جو ہے، اب معصوم علیہ السلام نے جو مختلف راویوں کو مختلف روایات بتائے ہیں، ظاہر ہے کہ قدر عقول ان کی جتنی عقل تھی عقل کے مطابق بتا دیا تو روایت جمع ہو گئے. اب اگر کوئی شخص اس صحابی کی طرح ہوگا تو ثواب اتنا اس کو ملتا رہے گا. قرآن پر کس قدر آپ عمل کر رہے ہیں اسی اعتبار سے آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ ماہ رمضان عظیم میں انسان خود اس حوالے سے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور مراج اعظام نے بھی اس حوالے سے تاکید فرمائی ہے. ایک جز قرآن بھی اگر انسان پڑھ سکے، ایک جز قرآن بھی پڑھ سکے تو یہ بہت ہے، بہت بہتر ہے.
اگر ایسا بھی نہیں ہے تو کم از کم 50 آیتوں کو، جیسے وہ روایت میں ہے کہ 50 آیتیں انسان کو روزانہ، مومن کے اوصاف میں سے ہیں کہ وہ 50 آیت قرآن پڑھتا ہے، ایک روایت میں اس طریقے سے بھی ہے۔ بہرحال قرآن کی بڑی تاکید ہے، اور قرآن کی تاکید ہے تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کے ساتھ اپنے وجود کو غسل دیتے رہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ جب اذکار پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے وجود میں جو پاکیت اور نورانیت کا اضافہ ہوگا، تو قرآن مجید جو ہے یہ اس کے ذریعے سے ہمیں چاہیے کہ اپنے وجود کو، اپنے روح کو، اپنے باطن کو غسل دیتے رہیں۔ قرآن مجید اس وجہ سے اگر آپ جائیں تو چاہے وہ مشہد مقدس ہے، چاہے وہ دیگر حرم ہے، سید الشہداء علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام، آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کے سفارشات کی وجہ سے ہر روز ایک جز قرآن کا جلسہ رکھا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ ایک جگہ پر جمع ہو کے جو اچھے قاری قرآن ہے، تجوید کے اعتبار سے، روان خوانی کے اعتبار سے اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں سے ایک قاری پڑھتے رہتے ہیں اور عموم مومنین بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ قرآن کا اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان کی قرأت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ سے احتمال خطا ہے، تو آپ ایسا کر لیں کہ اپنے موبائل میں یا اپنے ٹی وی میں جیسا بھی ہو سکے آپ قرآن کو لگا دیجئے اور قرآن خود بھی کھول دے، ساتھ میں وہ قاری قرآن کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں، ہم آپ کی قرأت جو قرأت ہے وہ ٹھیک ہوتی جائے گی، اور دوسری طرف سے وہ ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا، سننے کا بھی ثواب ملے گا اور پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس حوالے سے ہم سب کو ماشاءاللہ سارے کے سارے جو ہے وہ عاقل ہے، تو اس عنوان سے انشاءاللہ العزیز کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کریں، اور ہر چیز کی ایک وجود خارجی ہے، اور قرآن کا وجود خارجی وقت کا امام ہوا کرتا ہے۔ ہمارے امام حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہمارے یوسف الزہراء اور خلیفۃ اللہ کا خلیفہ، اور پورے کائنات جو ہے ان کے اوپر یہ ہے، تو ظہور حضرت کے لیے آئے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے۔ ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔